Numun kamalimba ka fem soko e ne flaw den kono na ban ngache. A wili o wili ko falemba. A sigi o sigi ko tulolimba. A kuma o kuma ko bobaraba. O benata amana fo kwa ka gere ka ke ayarefe. Amana fo kwa ka gere ka farida ayere kan. Abe din ko fela ko peu kata nyefe. Put no te kola. Kabako nema numuso nyogo namarato soye nteri nuye mifo utoke nuye minke utofo Musoni keleatos na muso doni ko bonya mana dakoro dobe sinka boa sigilen kundama la femi manjan korole abe wuli ki jo yugusa gwadi ka o jamba kelen fo ki kanto ko tabarikala ka wuludeni ta ko bama ko la ko mfatoma idan ko la angata adande ni min fora akera nga adiaranye abunyanama adum bonyana ma o chogola koi ore la ama fatoma e na e wuludeni ta ko bamu bara willa abe doni ka bodamne ka denga samara singelen to abulo anyana ko e songalae kuma misen ta masiribo abi kanto kwana kan benyana ya dumuni te dumin kono e kuma dogon robo jango ma ki sigi e sumala nebe ta ngolo ko jugu dokoro kana ni ala sona o tena kene nyana ya ajugu yaratun asigilenga tafe kumbe jiningwa dala kato kelina kumala tote kola fa dala mine baga aka sangala majigi otigi kan nyeta na isamia la boy odun kalikan ko maya te kaliko abekedi segembe sokono mawbe sokono wajibi te doka subla doy ja ni cebakoro muso camantigi de naani kan kɛra ko cici inunkɛla kɛra n buramuso ta ye pipi i disi kɛra i ba ta ye yuyu i bara kɛra ne yɛrɛ ta ye n balimamuso a y'aw kɔlɔsi a la jahiliya daminɛtɔ dɔ a fɛ n'o tɛ duden bɛɛ filen kelen kɔnɔ kisɛ ye musoya tɛ yɛrɛ yira ye cɛɲa tɛ yɛrɛ bulanji tɛ yɛrɛmabila tɛ n'o tɛ sa kɛnɛ cɛ ka ɲi a bɛ yelenku a taama sen ka ɲi a b'a yɛrɛ ye nka jigijigikɔrɔ bɛ tɛmɛ o la n teri k'a senfa basamuso nɔfɛ ko bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ ko yɔrɔ dɔn ka bon ko danbe de ka jan wa an ka soju siga kɛnbaw la numun kamalimba ka fem soko e ne flaw den kono na ban ngache a wili o wili ko falemba a sigi o sigi ko tulolimba a kuma o kuma ko bobaraba o benata amana fo kwa ka gere ka ke ayarefe amana fo kwa ka gere ka farida ayere kan abe din ko fela ko peu
ka taa ɲɛfɛ ko tɔnɔ tɛ ko la kabako ne ma numuso ɲɔgɔn namaratɔ so ye n teri n'u ye min fɔ u t'o kɛ n'u ye min kɛ u t'o fɔ Papa, Mama, Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Karinana. Nimbe tonton Lamine naka jama wale yo. Voix de Kar. Abe kaba wale, abe tisi mutuma wale, abe tisi chema fana wale. Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Karinana, yeah. Abella Melingala Panawole Kamiria Kekile, Kanyon Akilila, Kadugola Kibaria Ninabo, Akiligila. Lamini Kaba, si c'est Mousoma, si c'est Jama. Ayiwa, an balimaw ni su an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bi ye ntɛnɛn ye docteur Mahamudu Kulibali Tabako o ka don do ayiwa ka banaw ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i ta tɔmɔta sɔrɔ a la cogo min na ala ka kɛnɛya sabati du bɛɛ lajɛlen kɔnɔ dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ lajɛlen na ala ka kɛnɛyaw sabati ordonnance sɔngɔ monsieur Lenko ala ka nɔgɔya monsieur Lenko ala ka ordonnance sɔngɔ nɔgɔya n'aw bɛ sɔnni kɛ ka ca ala fɛ n'aw taara dɔgɔtɔrɔso da la a bɛ sɔnni kɛ yen hali sini dɔw kun fɛ a bɛ taa jɔ surtout Gabriel Touré pharmacie da la kɔnɔrɔfilibagatɔ caman de bɛ n'i jɔ ni ordonnance ye ko n b'a fɛ ka nin sɔngɔ de dɔn u b'a sɔngɔ sɛbɛn a b'i jɔ a bɛ munumunu a yɛrɛ k'a ta da a bɛ taa gauche fɛ a bɛ taa droite fɛ halisa dɔw b'u kun fɛ Lamine awɔ kɛ Tita a bɛ fɔ ko taa nin san teliya la i ka na teliya la man ka tɛmɛ 7 8 10 minutes kan dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ fɛ nka n'a tigi bɔra sɔgɔmada fɛ 9h i t'a ye fo 13h 14h wagati a dun fɔra ko urgence a caman na banabagatɔ n'ala yɛrɛ de tɛ ala yɛrɛ ye a caman na i bɛna sɔrɔ banabagatɔ taara dɔgɔtɔrɔ y'a jeniyɔrɔ fin a dɔgɔtɔrɔ se ye min ye min sɔrɔla a bolo kɔrɔ a b'o k'i ka banabagatɔ la nka a tɔ bɛ de bolo a b'i garisɛgɛ de bolo ni nafolotigiw bɛ sɔnni kɛ a caman na u ka taa dɔgɔtɔrɔsow da la u ka taa banabagatɔw lajɛ u k'u dɛmɛ ka furaw san monsieur Lenko caman dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la ordonnance wari t'u bolo a tɛ yen dɛ dɔgɔtɔrɔw fana bɛɛ ni seko tɛ a la bɛɛ ni seko de don sogo ka fasa muru da ka a man nɔgɔn k'ala ka nɔgɔya kɛ banabagatɔ bɛɛ lajɛlen minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso la minnu bɛ sokɔnɔnaw la mɔgɔ bɛ bana fana monsieur Lenko ka bana wuli i golo la ka sɔrɔ farikolo ka bana tɛ o ye hakili bana ye tɛnɛ hakili ka bana n'o ye microbe ka bana ko tɛ k'a fɔ ko microbe yɔrɔ dɔ de minɛna cancer b'i la furudimi b'i la ou bien pali de wulili fɛ ou bien i taara da dɔgɔtɔrɔ bana tɛ dɔgɔtɔrɔ bɛna jɔ i kunna u bɛ taa scannerw ni fɛngɛw u tɛ bana foyi la mais i ma kɛnɛ
kɔndɔrɔfili bana o man jugu ni bana yɛrɛ ye wa i bɛ so kɔnɔ n b'a kɛ di bi ne bɛ bi ta in kɛ cogo di nin ko in ye n sɔrɔ n bɛ nin kɛ cogo di n bɛ taa ɲɛfɔ jɔn de ye min tɛ bɔ ni ye jɔn de bɛ se ka i jɔ n malo kɔrɔ k'a sutura an k'o de ko don tɛnɛ o bana man jugu ni farikolo ka bana ye o de ye dɔgɔtɔrɔso bana ani sokɔnɔna bana la k'a bɛɛ ban n'o bana b'i la n k'i n'i ka kunkɔrɔ dunan de bɛ kuma ni kelen pe dalen do kunkolo dalen bɛ kunkɔrɔ dunan sanfɛ ni kumana kunkɔrɔ dunan b'a la minɛ a b'i jaabi i yɛrɛ bɛ to kuma buruburu na ten tɛnɛ tuma dɔ la yɛrɛ i tɛ sunɔgɔ fo 5h30 6h yan fan fɛ sunɔgɔ suni bɛ tɛmɛ i kan tɛnɛ sunɔgɔ de y'a fura ye n'i sunɔgɔra i b'i ɲina nka n'i wulila fɛn fɔlɔ min ni hakili bɛ jigin a la a b'a f'i ye ko miya a bɛ kɛ ɲɛna k'a taara de koyi ja jɔlen bɛ da la a bɛ k'i lajɛ i tilara sunɔgɔ la dɔrɔn i ɲɛ yɛlɛn kɔrɔ a b'a dulon i la mais Lamine diɲɛlatigɛ yɛrɛ la ni mɔgɔ n'i ma nin sɔrɔ i ma diɲɛlatigɛ ye koyi i ma diɲɛ ye koyi a bɛ ten de donc ala ka nɔgɔya kɛ tuma dɔ la Lamine k'i b'a solution sɔrɔ sunɔgɔ la parce que i bɛ sɔgɔ k'a fɔ a ɲɛnabɔra de awɔ k'i bɛ sɔgɔ awɔ généralement a problème façon ninnu bɛɛ sunɔgɔ kɔnɔ i bɛ sin k'a ye ten k'a ɲɛnabɔra nka i t'a dɔn k'a ɲɛnabɔra n'i wulila dɔrɔn i b'a sɔrɔ i tɛgɛ lankolon don foyi tɛ tigɛ kun foyi ma ɲɛnabɔ hakili ko ye maɲi ala ka bɛɛ lajɛlen kisi ala ka bɛɛ lajɛlen tanga problème façon ninnu ma Lamine n ko n'a hami b'i la i ka fɛn b'i tɛgɛ kɔnɔ a bɛ tunu i tɛgɛ kɔnɔ i ta ye k'i b'o ɲini de i b'o ɲini i jɔlen bɛ k'a ɲɛna a bɛ tigɛ kɔnɔ o ye hakilila kow de tɛnɛ ala ka an ɲini ka bɔ bɛɛ lajɛlen kan an dun b'o wagati de la sisan an b'o wagati de la sisan bi ma nɔgɔn dɛ an bɛ tile fila in na ma nɔgɔn dɛ ni ko u ka jateminɛ kɛ tile fila in na ma nɔgɔn dɛ mɔgɔw bɛ ka dunko 3 ɲini très difficilement dunko 2 sisan du kɔnɔnaw la maliyɛn tun tɛ dumuni kɛ kɛnɛma maliyɛn bɛ dumuni kɛ kɛnɛma sisan maliyɛn bɛɛ tun bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ daraka min bɔnni min ɲɔgɔn fɛ a bɛ galama passe ɲɔgɔn ma depuis galama bɛ passe sisan bɛɛ n'a ka galama i b'a su sisan mɔgɔ yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn kɔnɔ darakako la yɛrɛ bɛɛ bɛ taa ni ta fan ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ye kilɔrɔ fana bɛɛ t'u bolo bɛ tasa kelen kɔnɔ mɔgɔw ka baaraw heures tɛ kelen ye sisan bɛɛ bɛ taa ni kɛ bɛɛ bɛ taa ni tɛnɛ n ko minnu de ye dunko 2 in min tun ka gɛlɛ dutigi ma o ye dunko 3 de sisan dunko 2 de ka gɛlɛ n'aw ɲɛ yɛlɛla aw bɛ min fɔlɔ dun ani kilɔrɔ fana sufɛ bɛɛ bɛ tasani ta ka taa tɛnɛnka tabalida la k'a lajɛ ni sɔ ni makɔrɔni de sɔrɔ la ou bien ni fɛnɛ feere Lamine ala k'a kɛ wari b'o la dɛ ala sɔnna e bɛ tabali dilan ka di wari ka di a ka di ne ye dɛ yaba so bɛ tiɲɛ komi i y'a fɔ cogo min na n bɛna tabali sigi sisan muso in tɛ sɔn to tobi ma ko ala ko to tɛ ye bi wa n b'o bɛɛ feere kɛnɛma to ka di mɔgɔw ye sisan ka tɛmɛ sokɔnɔ to kan an t'an fari ma gan bilen mun de ye kɛnɛma to diya mɔgɔw ye ka tɛmɛ min bɛ tobi sokɔnɔna la i b'a ye n'i taara to san kɛnɛma i b'o gosili min kɛ n'a tobira tu kɔnɔna la mara hali bɛ tɛmɛ Lamine a tɛ diya de o i y'o da o kun o de don e yɛrɛ m'a fɔ ko sisan ma nɔgɔn wa ma nɔgɔn kɛnɛma to o bɛ tobi ka ɲa de k'a ladiya kolonkolan tɛ taa a kama bilen o fo ɲɔsitoroko minnu bɛ yen ka t'o di o ɲɔsitoroko ninnu o ɲi n t'a dabila dɛ o ɲi ninnu bɛ kelen bɛ ka mɔgɔw kɔnɔ fa o cɛ don dɛ dɔgɔtɔrɔ ɲɛ bɛ karabati de l'i la bi kan dɔ ja e tun ko karabati ye jɔn de ta ye nka yanni k'o jaabi fɔlɔ Michel ko filɛ ka fɛn dɔ fɔ n'o ye machine ɲɔsi machine ninnu yɔrɔ a ɲiw tɛ kelen ye dɔw ye nɛgɛw ye dɔw ye fara betɔnma ye donc o bɛ si ni ɲɔgɔn ye ka ɲɔ si an b'a mɛn a ka ca ala fɛ k'a fɔ ko bɛlɛkisɛ min bɛ bɔ o la ani nɛgɛ bɛ nɛgɛ mugu min bɛ bɔ a la k'o de bɛ furudimi di mɔgɔ ma o kuma nin ye tiɲɛ ye wa o ye kelen ye ani appendicite a sababu t'o ye ɲɔsi machine ka sababu t'o ye furudimi sababu ye banakisɛ dɔ ye n'an b'a fɔ a ma Helicobacter pylori furudimi o banakisɛ in bɛ sɔrɔ jɛgɛ wusu de fɛ kosɛbɛ furudimi donc ni dingɛ kɔni ni joli kɛra furu la joli in de bɛ bayɛlɛma fo ka taa se cancer ye nka mun b'a joli in juguya furu ka baara walasa a ka se ka dumuniw bayɛlɛma a bɛ acide dɔ de dilan i y'a dɔn acide b'i n'a fɔ c'est comme e yɛrɛ tɛgɛ ni joli b'a la e ka acide k'a la a b'a wɔgɔbɛli mun kɛ
a bɛ dimi mun k'a la o de bɛ kɛ furudimi joli fana la ka fara a kan tuguni furudimi n'a bɛ mɔgɔ la i bɛ taa sɔrɔ ni joli in b'i la ni hami y'i sɔrɔ donc nerf dɔ de bɛ hadamaden kunkolo la ka jigin donc ni hami ma n'i sɔrɔ dɔrɔn o nerf nin bɛ tila ka taa furu exciter o b'a to furudimi bɛ tila ka wuli parce que furu bɛ acide dilan ni kɔngɔ b'i la fana a b'o cogoya kelen dilan o b'a to furu bɛ acide caman dilan tuguni donc o la toujours o de y'a to kɔngɔ ani hami a bɛ furudimi lawuli i n'a fɔ dumunifɛn minnu y'a tana u bɛ se k'a wuli cogo donc jɔrɔba mana k'i la dɔrɔn i ka furudimi bɛ wuli voilà donc appendicite ta fana appendicite ye nugubakun laban de ye a bɛ n'a fɔ dumunifɛnw bɛna turu cɛ yen de ka segin ka na nugu fan tɔ la ale fana sababu ye banakisɛ de ye bamananw b'a fɔ ko bɛlɛnin mais an t'a fɔ bɛlɛnin parce que dumuniw bɛɛ bɛ tɛmɛ yen yɔrɔ in fɛ mais mun b'a to bana bɛ wuli a la banakisɛw de kɛn bɛ ka nugubakun fa o banakisɛ ninnu wagati dɔ la o bɛ se ka tɔɔrɔ lase o yɔrɔnin ma ka joli k'a la donc n'o kɛra a yɔrɔ bɛ latiɲɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ obligé an bɛ bɛlɛkisɛ min tɔmɔ ka bɔ mɔniw ni kiniw ni tɛnɛ ninnu tɛ malo ko la sisan ya ko non k'a jɛlen don u bɛ sin k'a ko dɔrɔn k'a yɛlɛma fɛn kɔnɔ u taa i t'i filen fila ye muso si bolo du si kɔnɔ tuguni ko non ko n bɛ ka bɛlɛkisɛ bɔ malo la an b'o min ɲimi o nɔfɛ ni ɲɛnama tɛ mɔgɔ si da tuguni i b'a jigin a kun dɔrɔn a bɛ dɔ walon ka bɔ a la net o de bɛlɛkisɛ in de don wa bɛlɛkisɛ in tɛ appendicite tɛ se mɔgɔ ma bɛlɛkisɛ in kɔni tɛ bayɛlɛma o i b'a kɔlɔsi hali ni mɔgɔ mana dumunifɛn don mun ye kisɛlama ye i ma se k'a ɲimi a bɛna banakɔtaga la o cogoya kelen na e ka zaban kolo lajɛ misali la zaban kolon tɛ fɛn biyagi kolo yɛrɛ kɛ biyagi kolo zaban kolo biyagi kolo ninnu bɛɛ bɛ tɛmɛ banakɔtaga sira olu tɛ bayɛlɛma o nɛgɛ fana bɛ ten ale fana tɛ bayɛlɛma donc ɲɔsi machine bɛ ɲɔ sili min kɛ n'i ye ɲɔ ko k'a kɛ ji ye sisan n'i ye mugu kɛ ji ye n'i y'a jateminɛ n'a a bɛ taa sigi dugumala la o tɛ bana bila mɔgɔ la o tɛ appendicite bila mɔgɔ la a bɛ fana bɛ taa banakɔtaga fɛ ale bɛ taa banakɔtaga a tɛ to kɔnɔbara la ayi a tɛ to kɔnɔbara la fo n'a kɛra a y'a a sira de bila ka taa sira wɛrɛ fɛ voilà docteur ala ka dɔ fara i si kan dɔnniya bɛ na dɔɔni dɔɔni docteur y'an bɔ ko caman kalama n'o tɛ Lamini tun ye an don an cɛw bolo de ayi ne bɛ cɛkɔrɔba de dɔn pénicilline bouteline ninnu muso fila de b'a bolo pénicilline bouteline ninnu pikiri mugu bɛ bɔ bouteline min kɔnɔ a ye fila de tun b'a bolo kelen bɛ muso fɔlɔ tɔgɔ la o tɔgɔ sɛbɛnlen b'o kan filanan bɛ muso filanan tɔgɔ la o tɔgɔ sɛbɛnlen b'o kan ni min bɛ guwa a la don min na a b'o ka bouteline nabɔ kɔnɔ o sigi a kɛrɛfɛ n'a ye bɛlɛkisɛ ɲimi kini na dɔrɔn a b'o bila bouteline kɔnɔ a yirala muso fila ninnu bɛɛ la ko ni nin fara don o don a ka furu parce que ni nin fara o kɔrɔ de k'a fɔ ko ne fagatɔ de fila o bolo nin parce que bɛlɛnin min fɔra ko ne bɛ opérer a la o kɔrɔ de k'a fɔ ko bon n dun fana bɛ n jija bɛlɛkisɛ den kelen kana tɛmɛ ɲin ninnu n'an ɲin jiginna ka koro n b'a bɔ dɔrɔn k'a bila kɔnɔ musow y'o faamu k'o kɔrɔ dɔn dɛ ninnu de nana don maloko la bon maintenant sisan kuma kɔrɔ de don mais tiɲɛ ba t'a la parce que mais a bɛ fisaya au moins n'o fana tun ma fɔ musow tun t'u sɛbɛ don malo fɛngɛli ma ka bɛlɛkisɛ bɔ a la maakɔrɔw bɛ fɛn fɛn kɛ u b'a kɛ sababu dɔ de kosɔn hali n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ sa u b'a kɛ de min bɛ se ka kɛ saliyaw ka dabila baaraw la d'accord sisan dɔgɔtɔrɔ i ko karavati ye jɔn ta ye karavati ye kowatiw de ta ye jamana mun na b'a fɔ ma ko Croatie Croatie awɔ donc yen sɔrɔdasiw kun bɛ to ka taa Faransi karavati in yɛrɛ olu dilan fɔlɔ parce que olu b'o dɔn walasa k'u yɛrɛ kisi nɛnɛ tɔɔrɔ ma donc Croatiw de tun ye karavati dilan awɔ o de y'a to dɔw yɛrɛ ka fɔ la ko karavati in yɛrɛ tɔgɔ ye Croatie déformelen de don Croate awɔ Croate donc tubabuw kelen ka ya jariw ye mun kɛ u ka faama dɔ kun bɛ yen nɔ u b'a fɔ a ma ko Louis XIV a kɛra Louis XIV donc 1650 wagati ninnu na a kɛra ale ka masiri ye o kɔfɛ a kɛra faama kunda masiri ye karavati nana ten de ayiwa basi tɛ a dun cɛ ka ɲi ka nin tenue in kana kosɛbɛ nɛgɛjuru ye 21 fo 11 ayiwa voix du cœur de don an bɛ duman dɔɔni na mais tɛnɛ foli bɛ kɛ kɔnɔna fɛ ka taa an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni dɔn kibaru ye batakiw ye 76 43
70 45 ka soni Dunti wele donna Dunti wele donna Dunti wele donna Dunti wele donna aduna Temunde kera Dunti wele donna Dunti wele donna Ate wele donna Dunti wele donna aduna Temunde keramfa Dunti wele donna Dunti wele donna Dunti wele donna hey Dunti wele donna Fulonde tumbeya Wari chammo kumbe muloya Fulonde tumbeya Sanu chammo kumbe muloya Fulonde tumbeya nde Musu chammo kumbe muloya Fulonde tumbeya Lulu chammo kumbe muloya Gasi sande sera Ntiri ubi bulila Bide sera Ntiri musu ubi bulila nye Gonti wile donna Godonti wile donna aduna Temunde kera Nefa kunya funye Koga jeto bugula Nefa kunya funye Gesi bali Hijali le duanye Nani bali Aja Hijali le duanye Ambi sengana kuma keso kono docteur Nam. Ratlina Era. foli bi bolo koro ambi teme jona Bon. ñinigalu kacca An b'a lamɛnbaaw bɛɛ fo. Mɛ n terikɛ fɔ ale tɔgɔ ye Alimadan Tangara. A n'a muso Boyi Boli a bi ba kɔfɛ. N bi professeur Yusuf Traoré fo. Ale ye gynécologue ye Gabriel Touré la. Ani professeur Tegete. Madame Wologem a n'a muso Safi olu bi Pongé. K'an b'olu bɛɛ lajɛlen fo ayiwa basi tɛ bi bana bɛ dépôt Provera o ye bana sugu jumɛn de ye dépôt Provera ou bien masa fɔcogo la I y'a fɔ ka ɲɛ nka bana tɛ k'a da ka fura de don bange kɔlɔsi fura don a foroba tɔgɔ ye mun ye o ye confiance ye n'o ye kalo 3 pikirini ye o bɛ min wele confiance o de ye dépôt Provera ye wa o y'a dɔgɔtɔrɔkan ye I bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ furaw bɛɛ tɔgɔ kelen de b'a la diɲɛ bɛɛ bɔ a dɔn ni mun ye nka ni mɔgɔ wɛrɛw y'a dilan olu b'u ka tɔgɔw d'a kan an b'a fɔ o de ma ko dénomination commune internationale aw b'a mɛn furaw la ko DCI kɔrɔ yɛrɛ t'a la o kɔ n'i mana fura tɔgɔ fɔ sisan paracetamol ale tɔgɔ ye paracetamol sisan nɔ Mali la yan nɔ n'i taara jamana wɛrɛ la paracetamol kelen don aspirine ale tɔgɔ tɛ aspirine o I bɛ taa sɔrɔ acide acétique salicylique mais I bɛ taa sɔrɔ dɔw b'a dilan u b'a sɛbɛn ko aspégique dɔw wɛrɛ bɛ tɔgɔ wɛrɛ d'a la a bɛ dépend a yɛrɛ la a bɛ taxe minnu sara a yɛrɛ b'a fɛla tɔgɔ d'a la paracetamol fila b'a ma ko doliprane ye paracetamol ye o parce que tubabu mɔgɔw b'a fɔ ko tubabu paracetamol tubabu paracetamol tɛ yen farafin paracetamol tɛ yen mɔgɔw minnu y'a dilan donc olu b'u ka tɔgɔ k'a la u b'u ka taxes sara o de y'a to a fura da ka ca ka tɛmɛ DCI kan dɔgɔtɔrɔ I jɔ dɛ I ye yɔrɔnin dɔ fɔ sisan I t'a o bɔ anw kunkolo kɔnɔ fo ka min kɛ dɛ tubabu aspirini bɛ n'a yan n'an ka aspirini tɛ kelen ye min bɛ tubabuw fɛ yen voyagekɛlaw bɛ na ni aspirini mun ye a n'an bɛ min ka yan o tɛ kelen ye
ego ko an b'a fɔ ko tubabu de ta ye doliprane ye n'an ye doliprane yɛrɛ yan'a ka caya yan fɔlɔ n'an y'a ye minnu bɛ bɔ tubabu jamana kan ka na n'a ye de f'an b'a fɔ ko ninnu ka fura n'an ka furaw tɛ kelen ye dɛ n'i ye yan ta tɛn'an ye min na kɔlɔsi dɛ a bɛ kɛ kunfinko ye nka an b'an ka kunfin jate an b'a bɔ dɛ n'i y'an ta i kunkolo tɛ kɛnɛya fo 3 jours n'i y'olu ta un coup bana yɛrɛ bɛ tunu la donc an b'a fɔ ko min bɛ n'an ma yan ani min bɛ d'u ma yan o tɛ fɛn sugu kelen ye donc n'an k'i ma ko tubabu aspirine de don Lamine fɛn fila de don kunkolola ko b'a la wa fura conservation ko b'a la n'o tɛ a principe actif bɛɛ ye kelen a dilanfɛn bɛɛ ye kelen différence mun b'u cɛ mun b'e kunna k'a fɔ ni ma nin ta n tɛ kɛnɛya n'o kɛra mɔgɔ la dɔrɔn fura tɛ yen nɔ mun bɛ se k'i kɛnɛya bilen e bɛ ka jɔn amoxicilline na i b'a kɔlɔsi a ka dɔgɔ an bɛ tile min na sisan nɔ ko dɔgɔtɔrɔ min bɛ amoxicilline sɛbɛn amoxicilline yɛrɛ DCI parce que i bɛ taa sɔrɔ banabaatɔw delen bɛ fɛn na mun ka girin o ye donc finalement a bɛ bila k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ la hali n'i m'o yɛrɛ d'a tigi ma a bɛ kɛnɛya ne y'a kɔlɔsi k'a fɔ depuis n ye dɔgɔtɔrɔya daminɛ ne bɛ ka amoxi prescrire hali sisan ne ma amoxicilline kelen in bila o mais n bɛ ka sɛbɛn mɔgɔ fɛn fɛn kun a bɛɛ bɛ kɛnɛya dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ hali n'i m'a sɛbɛn o kun a bɛ kɛnɛya pourquoi parce que wagati dɔ la dɔgɔtɔrɔsoba dɔ la yan nɔ o y'a sɔrɔ ni césarienne kɛra mɔgɔ min na i y'a dɔn Mali dɔgɔtɔrɔso la césarienne furaw minnu b'a la amoxi de don pikirilama in n'i y'a tigi opéré sisan nɔ i b'o de k'a la walasa infection kana a tigilama sɔrɔ ni amoxi kun o wagati la ni amoxi kun kɛra mɔgɔ min na dɔrɔn a ye fɛn bɛ wuli o tigilama o fɛ an y'a kɔlɔsi a ye mɔgɔ caman sɔrɔ ale ye fɛn mana wuli mɔgɔ fɛ a bɛ kaba fasugu de wuli i fari la a bɛ se k'i nɛnɛkili degun a bɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ faga o kɛlen ka banabaatɔw sɔrɔ mun kɛ an y'a jɔ an ko bɔn antibiotique foyi kana k'a tigi la an ye kalo kelen kɛ an bɛ ka mɔgɔw opéré amoxi tɛ k'a la fura wɛrɛ tɛ k'a tigi la a si ma bana donc pour te dire que i bɛ taa sɔrɔ hali amoxi yɛrɛ mun kun bɛ ka k'a la nafa yɛrɛ kun t'a la o seulement banakisɛ de kun ma don a tigi la donc o de y'a to études bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ la k'a lajɛ est ce que fura yɛrɛ mun bɛ ka di banabaatɔw ma fura in yɛrɛ de bɛ k'u kɛnɛya wa teri kunkolola ko yɛrɛ de b'u kɛnɛya an y'a kɔlɔsi banabaatɔ fanba daniya mun b'a ni dɔgɔtɔrɔ cɛ o de bɛ banabaatɔ kɛnɛya n'o tɛ fura yɛrɛ tɛ kɛmɛ sara la 50 il faut k'a ka da i la fɔlɔ pour que i ka se k'a kɛnɛya n'a dar'i la hali n'o y'a sɔrɔ i ye fura mun d'a ma ji gansan de don o b'a kɛnɛya donc banakisɛw ko la sa fura dɔw bɛ yen nɔ o bɛ se ka banakisɛ ninnu kunbɛn n'o tɛ bana yɛrɛ kunbɛnna fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye o ye daniya mun b'i ni banabaatɔ cɛ i b'a kɔlɔsi banabaatɔ dɔw bɛ yen Lamine e mun y'a ka dɔgɔtɔrɔ ye ni diɲɛ dɔgɔtɔrɔ fɛn fɛn ma n'a lajɛ tant que e de m'a lajɛ a tɛ kɛnɛya hali ni e m'a lajɛ sisan n'i k'a tigi ma par exemple ne tɛna se k'i lajɛ dɛ nka n b'i kalifa n ka daniya mɔgɔ dɔ la n'a taara o tigi fɛ yen nɔ a bɛ kɛnɛya e sababu la parce que le fait que e de y'ale ci ka taa o tigi yɔrɔ la k'a sɔrɔ hali n'a taara mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛnɛya o mais mun b'ale kun na tant que nin dɔgɔtɔrɔ in de ma maga n na n ka bana tɛ ban sinon o de b'aw kunna danaya ko voilà i ka da la dɔrɔn i ka da la an b'a fɔ o de ma ko effet placebo kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ secret dɔw bɛ an t'o f'aw ye o kuma dɔ la mɔgɔ dɔw bɛna bana dɔw kama an yɛrɛ ti mun sɛbɛn k'a d'u ma fura tɛ ko ye i bɛ taa sɔrɔ fɛn mun don vitamine dɔ de b'a la dɔrɔn donc i kɔni bɛ fɛn dɔ d'a ma an b'a fɔ o ma ko placebo foyi t'a kɔnɔ a bɛ n'a fɔ n'i mana ji gansan min mais le fait k'a tigi yɛrɛ de dar'i la i y'o fɛn in ta k'a d'a ma o b'a ka bana ban mais i t'a fɔ a ye k'i ma fura d'a ma dɛ tɛnɛ i b'o kɔrɔ dɔn wa n'i taara dɔgɔtɔrɔso la e ma ko b'i ka dɔgɔtɔrɔ min na n'i y'o ye bɛɛ ni bana tun ye sigiyɔrɔma 100 ye 50 bɛ bɔ a la a tɔ 50 o ye banakisɛ ka baara ye a bɛ fɛ k'o de fɔ i dalen bɛ mɔgɔ min na n'o ye fura d'i ma i bɛ kɛnɛya o i bɛ wuli k'i jɔ i sen kan nka n'u nana mɔgɔ d'i ma e yɛrɛ dalen tɛ mɔgɔ min na i wuli man nɔgɔn dɛ a bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɔ awɔ o yɔrɔ faamuna donc Depo-Provera an b'o de kan i ko k'a bɛ fɔ min ma ko confiance avantage jumɛn de b'a la ani inconvénient jumɛn de b'a la dɔgɔtɔrɔ
donc ni ngone kalo saba pikirni de noti ni aja timne fasugu flado kalo fla pikir be kalo saba tabe nga jamana kono mum biya we kalo saba tayndi anafa folo yere adabora bangi koloshi de kama mamun ti fe ka den soro yani wakati ke donc ni ya ke musolaka kemela mum bi konota ati teme mo kilenka donc o ya nafa do anafa flana e muyi adaka no parce que ni ma fili abi fere dorme bi wora man katimo ka pharmacie la donc kalo saba dorme bi woro o ya adano mai fen were be no ya anafai o de ka fo mo munu ni banado bula na bi ke sababu ye ka bashi bon chaya uka donc abse ka o bana obse ka joli ko desebla o tigila maula donc ina fo kolo ci banan nuna nyonawo donc ni mo mba ke hal ni mamun kay lada kun ka chan ka koro abse ka ke sababu ka dobo o chaya la do yere ab ke sababu ka lada intige donc joli ko deseta atigilama soro wa anafa fana e muye planning fasugu do be no fraxe do tse ka dim so mamum bi ka shindi dem kono barakalo jigini ko fe kalo woro bangi kolo shu benad ake wakati do yani kalo woro ka dafa bita so tse ka fra dota ale bi se ka olun no na blata donc o ya anafa do ma do be bita soro gangi kono dimi keden mumbi musola kaula nu yeni franke o ka gangi kono dimi abse ka keso biye kala tun donc do fanata ibita sura bi keso biye banado fana be no ye boy cancer do mumbi denso kono namine donc ka sababu ke lada la yoro imbi bugun kojugo bo pikir ni mo gomba ke yoro inti bugunte o bi keso biye ki la kana ki kishi o cancer in fana toroma ani kafara shin fana kuru do bi se ka falen shin do yere bi se ka bayele maka ke boya bi se ka mogo fana lakana ki kishi ulun toroma donc ninde avantage ye munu bala fem ye kenata fan filay inconvénient du inconvénient e muyi ni mogo mana bangi koloshi pikirni ke ni aba fama ko kalo saba pikirni abi se ka ke sababu ye ki kala da nyami kadaka ni mogombi akala dai kalo kono shye kelen tile nani ibita sura bi se kana bi abitike o ko fe abit le flanen tuguna abit lakana donc abi mogodo toro kadaka furu bato manka ke ki to lada la donc o be ke sobiye abatiki la ma toro wa ati mogo fana kishi ki toro ki kishi banado toro mano e sidai donc adele ni le menen po bananu donc lungon ni kapotite itse ka shulun toro makaso ke pikirni wa ale fana ni imana ke a inconvénient do de ka foni hal niabla ibse ka wagati ke ka ta kalo saba kalo woro fo sanfla la ka soro ika den ko bismaya doni asmayali e muyi famu ni musoba toro kalo donc o ko bismaya o dato mo do bise ka bla sa bise ka kalo saba kalo nani ke kalo woro ka soro malajo donc o de inconvénient ayo muso lakaw jumu de kan kata parce que akele ba ko muso be manga confiance ni utiliser ou bien akaka muso bela amanka muso bela bangi koloshi foite no mun kakani muso be hali yere mine amanka ni beyo donc a follow mu yere mine kan yere mine nti se musoma yaro te fura taliye de halo yere o mai be mo amai chema mai musoma abi toro do la sima kuma ti fura talima mogo ni la jole no imanka bangi koloshi fanshike donc kuma ti pikirni ma mais ikanga ta min kama aha meka fu mun kama ma do be utita bangi koloshi ke funu la jora komna abi kunya na kunu yake ko de bato abi kono bara intnye amada bo kama ni kono bara matanya ko na tina sigi kofe donc aflana e muye mogo ni bashi bombi ki soro ibi aketu maya ero la joli bi ka bo ashuma don e manka bangi koloshi fasku shike kuma ti pikirni ma muso mun bi ka bangi koloshi fasugu wereke imanka ni pikirni nyagami ma do be na bi kunya no bi ka munta ilala ni atina se kanela kana ko sebe ijonga pikirni fana faraka o mangante kake wa mogo munu ni shin cancer bula
walama shin cancer de la k'u sɔrɔ u kɛnɛyara a la o tigi man ka nin bange kɔlɔsi fasugu in kɛ donc nin de ye mɔgɔw ye minnu n'a man kan n'o tɛ muso fasugu tɔw bɛ se k'a kɛ basi tɛ a bɛ faamu ayiwa dɔgɔtɔrɔ effet secondaire b'a la wa awɔ n kun y'o fɔ n'o de ye k'a fɔ ni mɔgɔ min y'a kɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i ka laada ɲagami mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ bange kɔlɔsi pikirini n'i b'a kɛ hali n'i ka laada bɛ ka na kalo o kalo a nacogo ɲuman na o t'a to i bɛ kɔnɔ ta koyi parce que a bɛ maa caman ɲɛna n'i ye bange kɔlɔsi kɛ n man ka laada ye o de y'a to n bɛ kɔnɔ ta voilà o de b'a to n tɛ kɔnɔ ta tant que n bɛ laada ye n bɛ kɔnɔ ta non mɔgɔ dɔw a n'u fari bɛ taa ɲɔgɔn ye kalo o kalo u b'u ka laada in kan o kɔrɔ tɛ u bɛ kɔnɔ ta u tɛ se ka kɔnɔ ta nka i ka laada tɛ ɲagami nka n'i ka laada fana ɲagamina misali la mɔgɔ mun i ye kalo 3 kɛ kalo 6 k'a sɔrɔ laada mana o fana tɛ baasi ye o tɛ bana ye fo n'a kɛra ko wɛrɛ b'a sen kɔrɔ n'o tɛ bange kɔlɔsi ta fanfɛla la o tɛ bana ye k'a da k'ale de kɛra sababu ye ka laada in tigɛ o b'ale la a sabanan ye mun ye o de mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ n'u y'a kɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔnɔdimi misɛnmaninw bila u la barakɔrɔla in na o ye mun ye k'a da ka fan dɔ yɔrɔ in bɛ se ka bonya n'o kɛra komi fan bɛ tɔrɔ yen yɔrɔ in de la ale b'o balili mun kɛ fan da yɔrɔ bɛ se ka bonya donc ka dimi misɛnmaninw bila a tigilamaw la maa dɔw ta a bɛ se k'u bonya wa mɔgɔ dɔw a bɛ se ka kunkolodimi misɛnmaninw bila a tigilamaw la wa sin fana ni i magara la i sin bɛ kɛ i n'a fɔ a tɔnnen don dɔɔni i n'a fɔ a tɛ fɛn muɲu kosɛbɛ donc mɔgɔ dɔw fana a bɛ se ka kɛ sababu ye ka o kɛ mɔgɔw ye minnu énervé ka di dɔɔni i n'a fɔ muso lajɔlen don i y'a dɔn o tigi dimi ka di cogoya min na a bɛ se k'o kɛ musolaka dɔw fana la bon maa dɔw a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ furubato nɛgɛ la voilà nin bɛɛ bɛ dépend mɔgɔw de la voilà o de y'a effet ye n'Ala sɔnna ladilikan b'i bolo ka di an balimamusow ma ladilikan min bɛ n bolo o de ye k'a fɔ bange kɔlɔsi pikirini ma dɔ bɔ dɔ wɛrɛ kama bange kɔlɔsi kɔ n y'a kɔlɔsi k'a fɔ maa dɔw bɛ yen nɔ u y'a kɛ bonya ni fura de ye n'i y'o kɛ dɔrɔn a bɛ tiɲɛni de kɛ i n'a fɔ misali la dɔnkilidala ɲuman na ni mɔgɔ min ye pɛgɛlɛ ye ale bɛ fɛ ka kɛ zabanbaraba ye a bɛ taa pikirini kuma kɔrɔ ye da kɔnɔ a ma dabɔ o kama o la a bɛ tiɲɛni de kɛ k'a d'a kan ale kɔni dabɔra mun kama dɔrɔn o de ye bange kɔlɔsi hali bange kɔlɔsi in fana ani bɛɛ fari tɛ taa ni ɲɔgɔn ye a kɛrɛnkɛrɛnna mɔgɔ damadɔ de kama wa a kɔlɔsira fana k'a fɔ ni mɔgɔw ye bange kɔlɔsi in kɛ u bɛ se k'a ni bange kɔlɔsi wɛrɛw ɲagami o man kan tɛ ka kɛ parce que bange kɔlɔsi in bɛ se ka effet dɔw bila mɔgɔ la n'o ye laada min bɛ to ka na a tɛ to ka tigɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka bange kɔlɔsi fasugu wɛrɛw d'i ma mun b'a to laada in bɛ tigɛ o yamaruya bɛ dɔgɔtɔrɔ dɔrɔn de bolo parce que ale de b'a dɔn k'a fɔ bange kɔlɔsi in bɛ ka nin tɔɔrɔ in las'i ma nin sababu la nin fura in de kan ka kɛ a kunbɛnna ye mais an y'a kɔlɔsi mɔgɔ dɔw bɛ taa sɔrɔ u bɛ ka bange kɔlɔsi furakisɛw ta u bɛ ka nin pikirini kɛ dɔw yɛrɛ bɛ taa sɔrɔ u bɛ ka alimɛtini dɔn u bɛ ka pikirini kɛ alors que alimɛtini effet ani pikiri effet bɛɛ ye kelen ye i y'a dɔn n'i y'olu fila kɛ a effet bɛna caya i fari ma f'a bɛ kɛ sababu ye ka maa dɔw kurukuru yɛrɛ falen u fari la n'o ye butɔn minnu bɛ falen musolakaw ɲɛda la tan nɔ ni kɛn cayara mɔgɔ fari la donc n bɛ ladilikan mun di mɔgɔw ma a fanfɛla la o de ye nin ye o ladilikan faamuna nɛgɛjuru ye 20 ni 1 funifu 11 docteur Tabako tulo b'i la hɛrɛ tilenna n b'a ni ce ne fɛra docteur ɲininkali ouverture ye fɛn jumɛn de o bɛɛ ye bange kɔlɔsi fɛnw de ye ani ɲininkali filanan fana ye mun ye bon ne jiginna nin y'a 6 mois de ye bon ne ni cɛ jara mais ne tɛ ka se ka n ka foli ye halisa est ce que c'est possible a bɛ se ka kɛ kɔnɔbara ye bon ni a bɛ se ka kɛ kɔnɔbara ye a bɛ se ka kɛ kɔnɔbara tɛ k'a d'a kan ni mɔgɔ min bɛ ka sin di den ma laada nabaliya bɛ bɔ sinji dili yɛrɛ de la o de b'a to laada tɛ na nka o laada nalibaliya in tɛ maa bali ka lajɔ sinji yɛrɛ bɛ maa lakana n'i bɛ ka sin di den ma i tɛ ka fɛn wɛrɛ di den ma sinji kɔ o bɛ se k'i lakana fo kalo 6 nka n'o tɛmɛna o tɛ se k'i lakana bilen voilà. ayiwa ale y'o faamu nɛgɛjuru ye 20 ni 1 funifu 11 hɛrɛ tilenna allo allo
Oui, an tulo b'i la. Tɔɔrɔ si tɛ. Ne tɛ fɛ ka dɔ kɛ ni ɲininkali quoi. A tulo b'i la. Ne muso ye opération nin kɛ siɲɛ fɔlɔ la quoi. Mais yanni a ka opération fɔlɔ in kɛ o y'a sɔrɔ a tun den 2 sɔrɔ a yɛrɛ. Mais o kɔfɛ o denw kɔni ma balo quoi. O kɔfɛ a tila ka kɔnɔbara wɛrɛ sɔrɔ o kɔfɛ docteur y'a wele u b'a solo de kan. Bon ne kɔni ma se ka o faamuya quoi. Bawo fɔlɔ kɔni ta kɛra bana de. Mais filanan ta nin kɔni ma se ka foyi faamuya. Muso yɛrɛ tun ko k'ale bɛ se ka jigin a yɛrɛ la mais u kɔni y'a wele. A solo de ka don a dun tun ye den 2 sɔrɔ o den 2 yɛrɛ. Bon ne ka ɲininkali nin yali mɔgɔ solo bɛ bonya ka dɔgɔya le waa tari mun de. Mɔgɔ solo bi dɔgɔya k'a d'a ka den kan ka tɛmɛ sira mun fɛ den bɔcogo a bɛ se ka gɛlɛya k'a sababu kɛ ni solo ka dɔgɔ kɔrɔ tɛ k'a tigi ka surun wala a ka jan koyi. Ayi n ka kuma nin kuma tun ye den 2 sɔrɔ a yɛrɛ ye quoi. Mais a ye den 2 ninnu sɔrɔ parce que docteur ka objectif ye mun ye mɔgɔ min bɛna den sɔrɔ gɛlɛya la mɔgɔ man ka den sɔrɔ gɛlɛya la o. I y'a faamuya wa? E bɛ se ka den 2 sɔrɔ ne ka objectif i bɛ se sɔrɔ sisan ne bɛ ka mɔgɔ dɔ lajɛ n b'a dɔn karisa bɛ se ka jigin nka jiginni in bɛna ni mun ye den kunkolo sɛmɛ a bɛ se ka tɔɔrɔ las'a ma den bɛ kɛ naloma ye aw b'a fɔ minnu ma ko amalidɛm n'a jiginna jiginni mana gɛlɛya den bɛ kɛ amalidɛm ye est ce que dɔgɔtɔrɔ kan k'a to yen o tigi ka jigin parce que jateminɛ dɔw de bɛ yen dɔgɔtɔrɔ b'a kɛ kabini kɔnɔbara bɛ kalo 9 daminɛ la walima kalo 8 laban na dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ye karisa e yɛrɛ man ka jigin fiyewu fiyewu k'a d'a kan a ye fɛn dɔw kɔlɔsi a m'a fɔ i tɛ se ka jigin dɛ. Voilà u y'a fɔ u y'o fana fɔ mɛnɛ ko a bɛ kan ka den fana sɔrɔ kɔfɛ k'a kan ka jigin. I y'a faamuya wa donc ni dɔgɔtɔrɔ y'o jateminɛw kɛ n'a ko muso 100 ma a ye kangari d'aw ye karisa aw mɔgɔ 100 aw man ka jigin dɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 100 cɛla mɔgɔ 20 bɛ jigin foyi t'u den sɔrɔ mais mɔgɔ 80 soit den bɛ fatu soit olu yɛrɛ bɛ fatu. Alors que docteur ka baara ye ka bɛɛ de lakana problème kana hali maa kelen sɔrɔ i y'a faamuya wa voilà parce que jiginni kɔrɔ tɛ dɔrɔn n ka n yɛrɛ sɔrɔ ne y'a kɔlɔsi Lamine hali ni mɔgɔw jiginna sisan dɔgɔtɔrɔso la a tigi yɛrɛ jiginna den fatulen don u bɛ content n ye n yɛrɛ sɔrɔ est ce que mɔgɔ mun i den ni mana e yɛrɛ sɔrɔ ka kalo 9 kisɛ la i den fana tilala ka fatu tin senfɛ k'e yɛrɛ sɔrɔ e contannen don o kɔnɔ o tɛ yɛrɛ sɔrɔ ye mun ye dɔgɔtɔrɔ y'i lajɛ a y'i ka suivi kɛ kalo 9 i tilala ka jigin den na den ɲɛnɛma mun ani bana mana ye mun ye i n'a fɔ minnu n'u ka bana kɔnɔ ala y'u da parce que malformation b'u la ou bien bana dɔ b'u la ten nɔ u nana n'o ye o ye ko wɛrɛ ye mais jiginni senfɛ den baasi foyi kun t'a la ani baasi mankan tɛ ka na o de ye objectif ye o. tin de man ka kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ lase den ma i bɛ taa sɔrɔ den dɔw bɛ yen nɔ taa a tɔgɔ ye di rééducation kɛyɔrɔ la ninnu i bɛ taa sɔrɔ denw bɛ yen minnu tɛgɛ salen don senw salen don kuma u tɛ se ka kuma donc a bɛ kɛ doni yɛrɛ de ye a somɔgɔw bolo fo dɔw bɛ ban a la k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a dɔw bɔra tin gɛlɛyali la ne y'o den fasugu la est ce que i yɛrɛ sɔrɔ i m'i yɛrɛ sɔrɔ donc dɔgɔtɔrɔ ka objectif ye mun ye den a kana k'a sɔrɔ baasi t'a la donc solo ye fɛn dɔ ye mun bɛ maa bali i ka jigin den na ani hɛrɛ kana parce que hali muso mun yɛrɛ solo ka ɲi den bɛ tiribi-tɛrɛba mun kɛ pour que a ka se ka bɔ dɔn tɛ dɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ o de kama walasa kuma dɔ la a bɛ bloquer minnu kɛ i ka se k'a débloquer a ka bɔ hɛrɛ la donc n'i y'a ye solution t'olu na i bɛ sɔrɔ ka i ka opération kɛ. dɔw yɛrɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ tin senfɛ nɛnɛkili bɛ dogun den dɔgɔtɔrɔ bɛ lamɛnni mun kɛ a b'a sɔrɔ den nɛnɛkili man ɲi n'i m'a opéré yanni minute 10 cɛ a bɛ sa décision bɛ ta o yɔrɔnin bɛɛ la k'a tigi opéré ainsi de suite. a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 ni 1 fo ni 10 ni 1 yɛrɛ tilenna allo. oui allo ça va bien merci kuma b'i bolo. ne mago tun bɛ docteur de la. dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la. bon ne tɛ se ka sunɔgɔ de n'i ma sunɔgɔ fura ta quoi. e bɛ san joli la. bon n bɛ 24 ans. dɔgɔtɔrɔ de ye sunɔgɔ fura sɛbɛn k'a d'i ma wa. oui docteur de ye sunɔgɔ fura sɛbɛn k'a d'i ma mais n y'a ala kɔrɔsi n y'a bila tuma o tuma non n tɛ se ka sunɔgɔ. oui dɔgɔtɔrɔ y'a sɛbɛn kun jumɛn na.
bon ni a ɲa fa ɲɛna n ko n tɛ. Bon sunɔgɔ fura ko filɛ nin ye Lamine n'a bɛ sɛbɛn mɔgɔ kun n'a bɛ bila fana bila cogo de b'a la fɛn tɛ k'i bɛ girin k'a bila ale bɛ n'a fɔ drogue hali n'i ye drogue tala ba ye ni dɔgɔtɔrɔ bɛ fɛ i ka drogue bila a t'a fɔ k'i ka girin k'a bila don kelen o a bɛ bila dɔɔni dɔɔni de n'o tɛ i bɛ fiɲɛ mun lase a tigi ma hali a ka continuer ni drogue ta ye o ka fisa sunɔgɔ fura fana bɛ ten de n'i b'a ta dɔgɔtɔrɔ b'a di objectif dɔ de kama ka wagati dɔ kɛ walasa kunkolo yɛrɛ ka se ka baara k'a yɛrɛ ma n'a sera ka baara kɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ i k'a bila dɔɔni dɔɔni fo ka taa ban misali la n'i kun bɛ furakisɛ 2 ta tile kɔnɔ a b'a fɔ i b'a kɛ 1 ye don o don fo ka taa kalo 1 dafa après i b'a kɛ furakisɛ tilancɛ ye fo ka taa kalo 1 dafa après i b'a kɛ tilancɛ ye fo ka taa kalo 1 dafa après tilancɛ ta tilancɛ tile 2 o tile 2 ainsi de suite fo ka taa fari yɛrɛ bɔ a kɔnɔ hali cigarette bila bɛ ten dɔɔni dɔɔni n'o tɛ fari mana fɔ i b'a fɔ k'i b'a bila yɔrɔnin na a bɛ se ka fiɲɛ bila a tigi fari la o de y'a to a tigi tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ tant que a m'a ta. Voilà. Nɛgɛjuru ye 21 foni 11 yɛrɛ tilenna. Allo. Oui. Anche. Banche kuma b'i bolo. Ne kuma ko bɛ docteur de la. A tulo b'i la. Vraiment ne ka problème ye mun ye. Bato kɔnɔna na vraiment a nege yɛrɛ de tɛ na quoi n bɛ fɛ k'a dɔn ni min de don. Oui, a faamuyara ale bɛ ka mun fɔ ko furubato nege t'a minɛ an b'a fɔ de ma ko frigidité o musolakaw bɛ yen minnu a sababu ka ca an delila ka baro k'a kan mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu i bɛ taa sɔrɔ a nege t'u minɛ a sababu ka ca i y'a faamuya an b'a fɔ de ma ko frigidité voilà. Donc solution foyi t'a la. Bon solution bɛ dépend a sababu la parce que dɔw sababu bɛ bɔ kabini i ka furubato fɔlɔ la dɔw yɛrɛ bɛ bɔ kabini a tigi lamɔ cogo yɛrɛ la dɔw fana bɛ bɔ lɛminɛnpo ko ninnu na i bɛ taa sɔrɔ walama a tigi delila ka jogin walama ko dɔ kɛra a la cɛ ta fanfɛla la o bɛ se k'a to furubato nege t'ale minɛ voilà a sababu ka ca. N y'a faamuya. Ala ka nɔgɔya k'i ye. Amina rabi. Nɛgɛjuru ye 21 foni 11 k'an bɛ Sikasokaw fo yɛrɛ tilenna ale taara. Lamine muso dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ cɛlaka dɔ dilan ka ko dɔ ko la o b'a to a tigi yɛrɛ b'a si tɔ bɛɛ kɛ a mago tɛ furu la parce que a jigila tigɛra cɛlakaw fana bɛ yen minnu jigila bɛ se ka tigɛ muso dɔ fɛ i bɛ taa sɔrɔ u b'u si bɛɛ kɛ u b'a fɔ k'o tɛ muso furu yɛrɛ fo n'a kɛra o somɔgɔw de y'u diyagoya pour te dire que kunkolola ko caman bɛ yen mun b'a to furubato lɔgɔ bɛ bɔ mɔgɔ la. A bɛ faamu yɛrɛ tilenna. Allo Nsu. N b'a ni ce. Oui. Olu fɔ tɔɔrɔ ɲininka de quoi. Ne bɛ filibato kɛ muso fɛ quoi. Bon ne b'a fɔ n b'a biri ka k'a la a bon a lajɛlen don kalo 6 quoi. Est-ce que o bɛ baasi lase den ma. Ayiwa dɔgɔtɔrɔ. A y'a ka kuma fɔ i y'a faamu. A bɛ se ka baasi lase kɔnɔbara yɛrɛ ma kɛ ni baasi ye kɔnɔbara sɔrɔ a bɛ se ka parce que musolaka a lajɔlen tɛ a lajɔlen don furubato kan ka kɛ kɛcogo la mun b'a to a tɛ degun lase a tigilama ma jango ni maa mun lajɔlen don i y'a faamuya wa. N y'a faamuya docteur. Voilà. Ok merci bon ne kunkolo to an dimi a yɛrɛ ma quoi. Kunkolodimi sababu ka ca a bɛ 1000 bɔ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la o k'a lajɛ a sababu ye mun ye. A b'a faamu. Ayiwa yɛrɛ tilenna. Allo. Allo. Oui kuma b'i bolo. Allo Ansu ne ba ne mago bɛ docteur de la. A tulo b'i la oui. Docteur. Naam. Bana dɔ de bɛ ne la franchement ne kɔni ye analyse caman kɛ. Mais halisa ça va pas. Ne disi min bɛ to sɔn ka n dimi. Bon ani senkuruba 2 min bɛ n dimi ani sen kɔnɔna bɛ kalaya waati. O sababu ka ca o a fɔlɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ furudimi ye a bɛ se ka kɛ fogofogo banaw ye a bɛ se ka kɛ dusukun banaw ye i y'a faamuya. I ni ce weleli la. Nɛgɛjuru ye 21 foni 11 allo. Allo Ansu. N b'a ni ce kuma b'i bolo. Ne ko docteur bɛ ka ɲininka. A tulo b'i la oui. Ne bɛ se ka ɲininkali kɛ ni sexe kɛla muso la siɲɛ 2 a bɛ se ka baasi lase i ma.
Ni ay cerclage yɛrɛ bɛ k'i la n ko baasi de b'i la cerclage ye furakɛli ye mun b'a jira k'a fɔ tɔɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ i jɔ n k'o kunbɛn i y'a faamuya voilà donc cerclage tɛ bana ye o n'a kɔni ma mago mun ɲɛ a tɛn'o tiɲɛ parce que déjà bana b'i la voilà ayo ala ka nɔgɔya k'i ye yɛrɛ tilenna allo an b'a somɔgɔw somɔgɔw hɛrɛ dɔrɔn e tun bɛ se k'i ɲininka ko dɔ de la quoi ne maminɛ muso a tigi bɛ san 23 la sisan mais a ma deli ka règle ye fɔlɔ quoi o sababu sɔrɔ mun de fɛ o sababu ka ca il faut que a ka taa dɔgɔtɔrɔso la a kalajan delila ka kuma o kan mɔgɔ kɔni ni i si sera san 19 dafalen i kan k'i ka laada ye ni san 19 kɔni dafara k'a sɔrɔ i m'a ye c'est que problème dɔ bɛ yen nɔ o tɛ se ka dɔn tan fo a tigi ka sɛgɛsɛgɛ amina i ni ce weleli la allo 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 n balimakɛ kuma b'i bolo oui Amsu. An b'a ni ce. Allo. An bɛ k'i laminɛ. An tulo b'i la oui. Allo Amsu. A b'a ni ce. Lamine. Han. Ne bɛ fɛ ka kuma docteur de fɛ. A tulo b'i la oui. Komi ne ye césarienne 3 kɛ. Sabanan na docteur ye a demandé ne cɛ fɛ ko yala u bɛ se ka ne nogo siriya. Ne cɛ y'a jira k'a fɔ ko awɔ k'u k'a siri. A ko ko san 5 san 6 k'a bɛ fɔ n'a yɛrɛ ye. Ne den san 11 a ma fɔ ne. Bon ne ka musokɔrɔba fana y'a jira k'a bɔlen salle kɔnɔ. K'a y'a fɔ a docteur ɲɔgɔn dɔ ye. Ko n ka cɛ ko n bɔra ka opération min kɛ sisan ko cɛ ko n ye nin siri dɛ. Ko a ma ko kuma ko ɲɛ. Ayiwa hakili la tun b'a fɛ ka ɲɛfɔli de kɛ nka nɛgɛjuru y'a janfa a bɛ faamu hɛrɛ tilenna. Allo. Oui. Wa tuma Amini. Ne fa docteur de ɲininka quoi. Furakisɛ dɔ bɛ yen nɔ furakisɛ misɛnmanin don mɔgɔw b'a ta ko a bɛ mɔgɔ kɔnɔ magaya quoi. N'a sɔrɔ inconvénient b'a la ani ni infection bɛ cɛ la ou bien n'a bɛ muso la sisan inconvénient b'a la quoi. E ka ɲininkali fɔlɔ kɔni dabarajɛ tɛ fali taamasiyɛn furakisɛ misɛnmaninw bɛ yen nɔ a bɛ miliyɔn bɔ ne tɛ se k'a dɔn mun don furaw cɛ la o y'a fɔlɔ ye. Ni bɛna po ni infection bɛ cɛ la ou bien n'a bɛ muso la inconvénient n'a mɛnna a la inconvénient jumɛn b'a la. A inconvénient ye mun ye a bɛ se ka kurusi-jala las'i ma a bɛ se ka denko las'i ma. D'accord. A bɛ se ka kɛ mɔgɔ yɛrɛ sababu ye. Kɔnɔja ni kɔnɔ bɛ ja kuma bɛɛ a bɛ inconvénient jumɛn b'o la kɔfɛ. O la a bɛ hémorroïde de lase mɔgɔ ma a b'a fɔ mun ma ko kɔkɔ ni ka bɔlɔ falen a tigilama la banako taga yɔrɔ in na parce que n joli siraw bɛ funu a bɛ na ni basi bɔn ye a tigilama kan dɔw yɛrɛ a bɛ joli ko dɛsɛ las'u ma parce que wagati bɛɛ basi bɛ bɔn dɔw yɛrɛ bɛ na a bɛ se ka kurusi jala las'u ma parce que n'a tigi ko k'a bɛ furubato kɛ dimi b'a tigilama sɔrɔ. A bɛ faamu ala ka nɔgɔya kɛ bɛɛ lajɛlen ye yɛrɛ tilenna allo. A b'a ni ce radio i b'i ka radio faga an ka ɲɔgɔn faamu an tulo b'i la. Oui an tulo b'i la. An b'a. N bɛ fɛ ka kuma docteur de fɛ wa. A tulo b'i la. Docteur. Naamu. Ni wulila sɔgɔmada fɛ quoi hali sɔgɔmada yɛrɛ tɛ ne mana ni ne ye miiri dɔrɔn de bɔ so se ka kɛ bana jumɛn. I bɛ san joli la. Ne bɛ san 21 na. I t'i jɛ ka muso fɔlɔ i ka sɔrɔ ka ɲininkali kɛ. Bon a mɛnna depuis ne yɛrɛ dɔn. Awɔ n'i ye muso furu tuma min na a bɛ ban. N'i ye muso furu a bɛ ban i y'a faamu. Awɔ n y'a mɛn. N'Ala sɔnna nɛgɛjuru ye 21 fo 11 yɛrɛ tilenna. Oui i bɛ radio faga. An tulo b'i la oui. Docteur ne maminɛ muso wa.
ne wo min da fɛ bon ne bɛ to ka sa ne bɛ sa joona quoi bon ne wulila filanan na yanni ne ka wuli o la o bɛ baara mais ne wulila o la n bɛ sɔrɔ ka a nege da quoi ne t'a dɔn o ye min ye quoi sinon fɔlɔ la ne tun bɛ sa ma ka ɲa yɛrɛ de. ne t'a dɔn ale fɛ ka mun fɔ yan nɔ mais ne ma bana ye yan o. Bana tɛ yen n'Ala sɔnna. Tɛnɛ i welela balani min na mɔgɔ si tɛ ka ɲintara susu tuguni. Fɔlɔ na ɲintara tun bɛ susu a tun bɛ susu ni miseli min ye o miseli de bɛ kɛ ka bɛɛ ɲin susu. Sisan sida ko in donna a ye mɔgɔw siran dɛ. Mɔgɔ si tɛ ɲintara dila mɔgɔ ma tuguni o ye dɔnko de don koyi. An ka dɔnko don an ka culture de. Seko ni dɔnko. Seko ta. An dɔnko an ka dɔnko. Ayiwa seko ni dɔnko différence ye mun de ye. Seko ye technologie de ye. Technologie. Kusanya de ye art ye. N bɛ se. Ayi kusanya. Kusanya tɛ i bɛ se min na wa. I bɛ se ka e b'a créer i bɛ se k'a dilan. I b'a bɔ i kunkolo kɔnɔ. K'a dilan k'a bila. I n'a fɔ yiri maani dilannaw. I bɛ fɛ ka position o position di yiri maani ma. I b'a di walima gesedalaw. Bololabaarakɛla in bɛɛ o de ye kusanya ye. A b'a fɔ ko kusanya. Dɔnko dun. Dɔnko de y'an yɛrɛ kumacogo n'an finicogo n'an ka fɛnw bɛɛ ye. An ka naamu de y'o ye. Naamu de ye dɔnko ye. O de ye dɔnko o de ye culture nin ye. Bon a ka ca fulaw yɛrɛ tun b'a kɛ ka caya dawolo susu de. I ka npogotigiya dafa ni mi dawolo susu. Dɔw yɛrɛ ta bɛ don f'a bɛ joli bɔ dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila. Mais n'a nɔgɔyara i yɛrɛ b'a ye tiɲɛ yɛrɛ la. I cɛ ka ɲi. A bɛ yɛlɛ fin na dawolo yɛrɛ finnen don. Masiri de don. Masiri de don. Culture don. Bon an ye nin bɛɛ bila école fana de don parce que a ka ca garankɛw de tun b'a kɛ garankɛ musomanw. Olu ka baara de tun don. Ɲintara susu. Awɔ. Ani dagolo susu. Olu ka baara de a tun man ka bila o. Hali ni fɛnw bɛ yen nɔ précaution bɛ ta o. Miseli bɛ da don o don. Ayi o yɛrɛ dɔrɔn tɛ sida ko ma tunu dɛ mɔgɔ fɛn mɔgɔ kura ninnu ninnu aw t'a masiri fɛ o tɛnɛ. Ne ɲin dara susulen don dɛ. Dɔɔni b'e la a ye tiɲɛ yɛrɛ la mais e ta in est-ce que a tɛ san 10 bɔ bi sa. Ale ye mɔputika ye mɔputika a bɛ susu. Ɲin dara susu in filɛ nin ye. Ayi mais e ta in a susura a mɛnna sisan. Ni dɔw yɛlɛla yɛrɛ f'i bɛ maloya wa ɲin dara bilennen don cucu. A cɛ man ɲi. Tiɲɛ yɛrɛ la. E ta in kɔni finnen don halisa mais e ta in susura a bɛ san joli bɔ sisan. A mɛnna dɛ. A mɛnna. Parce que ne bɛ ɲin dara susu tuma min na a y'a sɔrɔ ne bɛ sɛgɛn ma ne de. O de finman fili bolo halisa. Halisa o de pati yɛrɛ de b'a la ka parce que n'i b'i da k'o pati la a bɛ dɔ bɔ a fin na. Mɔgɔw tun b'a renforcer o. Tɛnɛ de bi sɛgɛn ma ne o de finman fili bolo halisa. Finman filɛ nin ye fo sisan. Donc e ko ko sida ko problème de y'a to ni. Mɔgɔ caman siran n'o tɛ Bamakɔ yan nɔ ɲin dara tun bɛ susu Lafiyabugu kelen na. Fulamuso dɔ bɛ yen nɔ a bɛ kuntigi kɛ. O y'a tiɲɛnen de n'o tɛ ɲin tara susulaw tun bɛ yaala de. I b'a tɛmɛtɔla ye b'a wele. Sisan nɔ a tɛ hali mɔgɔ kelen sɔrɔ ɲin dara susula mɔgɔ siran. Ayi dimi min b'a la nin ye caman tɛ dimi in de kun. Mais n'o de ye o de y'a to ne ko n ko est-ce que sida ko don est-ce que sisan mɔgɔw de t'a dimi kun. O tɛ dimi kun. Ayi sida ko ye mɔgɔ siran n'o tɛ muso a ka di muso ye. Muso dɔw tun b'u da fo k'u wuli i b'i jɔ u kunna i t'a ɲɛji kelen bɔlen mais dɔw ɲɛji bɛ bɔ mais i t'a fɔ us mais n'u ko dɔ ɲin ka bɔ o bɛ wuli u bɛ se ka tile journée k'o nɔfɛ. Ɲin dara ne fɛn man jugu ka bɔ koyi a ka jugu dɛ e ka jate miseli k'o ta k'o kɛ k'i miseli joli u bɛ se ka kuru miseli den 10 den 20 k'a kɛ k'i ɲin susu Lamini kɛrɛda ninnu yɛrɛ man jugu mais yan yɔrɔ caman cɛnni ngoloni dɔ tɛ yan n'u sera i kɛra mɔgɔ sugu sugu ye ɲɛjini bɛ sara bɛ jigin hali n'i tɛ kasi la. Tɛnɛ e kasira i ye dɔ k'a la. A ko ne bɛ jigin n dawolo kɔni ma susu. I tɛ se ka moti kɛ k'i ɲin dara tɛ susu. Awɔ fana o ye tiɲɛ ye. I ye Bamakɔ ye dɛ. Banbakɔ. I yɛrɛ kurukuru misɛnnin caman t'a la wa. Awɔ. Bon etini dɔ bɛ yen u b'a fɔ olu ma ko des hommes caïmans. I ka cɛbariya tɛ dafa i b'i sigi de damu de b'u bolo ka ani pɔti du desa. K'i pɔti. Awɔ ka lamini k'a tigɛ kɛ b'a tigɛ. K'i sogo tigɛ. Awɔ b'a tigɛ. K'a kɛ Bamakɔ ɲɔgɔn ye. A b'a ɲɛgɛn komi Bamakɔ bɛ cogo min na. Tiɲɛ don dɛ b'a kun de koyi. U bɛ tila k'u ka fura ninnu k'a la mais dɔgɔkun kelen i b'a ye
Progrès bɛ ci b'a fɔ ko bon. Awɔ a cɛ ka ɲi kosɛbɛ. D'accord donc tradition na furakɛli kɛcogo ka ca. Lamini a filɛ ka mun fɔ hali an yɛrɛ fɛ an ka tradition na furakɛli dɔ bɛ yen nɔ mun i bi a tigi fara ka sɔrɔ ka karta temi verni ka alimɛti mɛnɛ a kɔnɔ ka sɔrɔ ka a da a tigi la o yɔrɔ la pour que joli su ka sama. Aw sɔn b'o de kɛ ni bomo ni ni faamuna donc tɛnɛ balani fɔlɔw ni 20 janvier na i welelen don kɛnɛ kan han 20 janvier 2016 k'a daminɛ 16h ka taa se fo sini tile bɔ wagati bɛɛ lajɛlen de welelen don yɔrɔ salo aw bɛɛ lajɛlen tun bɛ Michel Nko yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye awɔ kɛ k'u y'a bila sous le signe de la réconciliation nationale et la mise en valeur de nos us et coutumes. La jeunesse de Djikroni par Abdoulaye Bougou invite tout le monde à venir massivement. Aw kana tulonkɛ diya ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ a bɛ kɛ 20 janvier nka n'u ka balani traditionnel nin y'a siɲɛ sabanan de u ka secrétaire ka kuma don ko b'aw bɛɛ lajɛlen fo han awɔ amina yarabi ala k'o dugawu minɛ mais i bɛ fili dabɔ de don ka bɔgɔlan bɛ yen nɔ bɔgɔlan bɛ yen samara fili dabɔ t'i sen na Michel Nko est-ce que fɛ musow tun bɛ fili dabɔ don. Bon, fɔlɔ sabara di. Muso dɔw tun b'a dun. Fili dabɔ. An ka sabara dun. Bon, kɔrɔfɔmɔgɔw ta ye golo ye, anw ta tun ye mana ye yan. Mais mun na a tun bɛ fɔ samara nin ma ko fili dabɔ. Fili dabɔ wa. A tun bɛ ye cɛkɔrɔba in de sen na wa. Komi cɛkɔrɔba in il est tellement qu'il est simple. A b'i man ta faamu il est simple ala ka hinɛ a la. Bon, tɔgɔ in taara ka da la parce que en général i tun b'a ye. Samara de kɔni tun bɛ wele fili dabɔ. O y'a tɔgɔ da la de o parce que fana i b'a ye enseignant kunda de ka ca. Fili dabɔ. Bon enseignant ninnu ils habitent simplement comme ça. Dɔw bɛ jɔrɔ d'u sen na dɔw ta tun ye fili dabɔ komi u tɛ parler du nez. Fini tɛgɛlen. Ka chambre air kɛ a juru. Yɛrɛ tilenna. Tɔɔrɔ si tɛ kuma b'i bolo dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la. Ko dɔgɔtɔrɔ la ci dɔ la. A tulo b'i la oui. Parce que a bɛ waati min bɔ sisan ne cɛ y'a gɛɲɛ tugun. O ma siɲɛ bon souvent a bɛ na kɛ joli ye u ka woro kɔrɔ. Bon dɔ bɛ ale dɔgɔtɔrɔ n y'ale ɲininka ale ye fɔlɔ sɛbɛn kun ka téléphone na quoi. Ko iri 500 ani pourali. Bon n y'o ta bon o y'a sɔrɔ furudimi min na bon tiɲɛ yɛrɛ la a ye n ka furudimi lawuli. Bon souvent n yɛrɛ wulila ka fura in to yen nɔ. Bon si ka présent n bɛ se ka fura ɲɛnama sɔrɔ a la n t'a dɔn n bɛ a kɛ cogo min na quoi. I bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i k'a lajɛ parce que i ye mun fɔ fɛn fila de bɛ se ka kɛ mɔgɔ la. A bɛ se ka kɛ kaba ye a bɛ se ka kɛ lɛminɛnpo ye. Ka su yɛrɛ. Ala ka nɔgɔya k'i ye nɛgɛjuru ye 21 0 11 kuma b'i bolo i bɛ dɔ b'i ka téléphone mankan na radio mankan na. Allo Anso. N b'a ni ce. Barakɛri mɔgɔw la. Awɔ. An tulo b'i la oui. Ale taara nɛgɛjuru ye 21 0 11 kuma b'i bolo. Allo. Allo. Oui. Anso. N b'a ni ce. Ouais, sam ne fɛ ka docteur de ɲininka quoi. Docteur tulo b'i la. Docteur, ne ko ni muso bɛ laada la o ni i sera a ma yan a bɛ se ka basi jumɛn de lase? A bɛ se ka infection las'i ma. Infection. Mais a bɛ se ka basi jumɛn na s'a yɛrɛ fana ma? A bɛɛ ye basi kelen de o parce que banakisɛ bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ joli la. N'o don kɛra a kunbɛ cogo bɛ gɛlɛya parce que i bɛna fura mun kɛ ka banakisɛ kunbɛn o bɛna tɔɔrɔ lase e yɛrɛ ma. Mais est-ce que ni muso bɛ laada la c'est probable que a ka se ka kɔnɔ ta? Ayi. D'accord. O de tun don. Merci. N cɛ weleli la nka dɔgɔtɔrɔ a tɛ garisɛgɛ sɔrɔ mun na? Non parce que hali a menacelen tɛ garisɛgɛ sɔrɔ la. Wagati b'a sɔrɔ fan mun tɔɔrɔ la. Fan de tiɲɛna o wagati o tɛ fan tɔɔrɔ wagati ye o. Parce que i b'a kɔlɔsi hali wagati mun laada wagatiw surunyana o wagati tɛ kɔnɔ ta wagati a ka gɛlɛn mɔgɔ ka kɔnɔ ta nka a bɛ se ka kɛ dɛ nka a ka gɛlɛn. Kɔnɔ bɛ ta muso ka fan tɔɔrɔ wagati de o dun tɛ bɛn o wagati ninnu. Voilà. A bɛ faamu. Yɛrɛ tilenna
Allô? Oui, comment bibolo? Anjou Lamine. Mantier. Bachite. Ay, bashi fuiti. Alhamdulillah. Na wone ta fulle. An chaga barala. Aba. La ka demo ke. Ami. Mamu Traoré la fabu. Ayo, kambe Mamu Traoré la ka bela jele fu. Allah subhanahu inshallah. Inti weleli la. Ah. Kambe mutika fu. Allô? Oui? Mantier. Allô? Antlubi la oui? Mo Toroste? Ah. Émission tabulo ga. Aha. Yana tula ga ni aldo re ga. Tele bo mu ki fanna. Grand Oge. Abe bo moshikina ou wa waikina wa yoro. Moshin kore. Ne be bo sevaredi. Oh, sevarikadi do. Ne sevarikadi. Sevarikadi. Mbala mu toro ne ra mu ki ga. Ay timaye sevarikadi. Ne sevarikadi ne be bo mo kokura. Sevari bo kokura. Okay. Ne ko ke be sevari pharmacie atume pharmacie populaire mais aga pharmacie ndaele lundo sisa no kanyesi ponje kura mi fleni. Ponje kura mi jora sevari. Aga pharmacie dabule no kanyesuma. Ponje la sin tangara. Okay. Ponje. Katani bimo kura ye katani ponje fana etene. Hôpital kura mi jora. No yere bed now de. Katani ponje sevari katani. Ogana malite di. Katani bimo kura. Katani bimo kura ye. Atotora Gabriel Touré. Bamako kura o. Abete Bamako di. Ay atba ko sevari kura. Anya soroi. Bamako kura. Sevari Bamako kura. Bamako kura bene. Ay. Amage Allô? Ne kuma ba docteur de la. Docteur de la. Ne fa tension ne fa mine ada kono nana wa. Ate ka se ka dumuni kɛ ate ka se ka kuma. Allô? Oui, Antlobi la. Abi rajme. Abi mi? Abi Kati. Kati mun b'an kɔrɔ Bamakɔ yan. Awɔ. Ate ka se ka dumuni kɛ ate ka se ka kuma. A bɛ ɲini ka kalo kelen bɔ. E ka ɲininkali ye mun ye? O de y'a ka ɲininkali ye minɛ tension ye y'a fa da kɔnɔna minɛ. A tɛ dumuni kɛ a tɛ ji min o yɔrɔ tɛ wa? Awɔ. Aw taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso jumɛn na? Kati siniwaw ka dɔgɔtɔrɔso la. Olu ye mun f'aw ye a ka ko la? Olu fura dɔ de d'a ma ka waati dɔ di ko n'o waati sera k'a bɛ kuma o waati tɛmɛna a ma kuma a tɛ se ka dumuni fana kɛ. Oui, bon ni bana fasugu n'a ye minɛ k'i bin timinandiya de b'a ko la koyi wagati kelen t'a la ko wagati min i bɛ se k'a fɔ a tigi bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ k'a d'a kan a b'i fari fan dɔ faga mɔgɔ dɔw bɛ yen tɛgɛ bɛ se ka faga sen bɛ se ka faga kuma bɛ se ka tigɛ i la dɔw ta ye a ka ca parce que o kɔrɔ de ye ko Lamina b'a fɔ a ma ko accident vasculaire cérébral parce que adamaden joli sɔn ka baara ye ka joli lataga i fari fan bɛɛ la ka taa kunkolo la ka taa senw na ni yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ joli ma se k'a yɔrɔ lasɔrɔ donc o yɔrɔ in tɛ se ka baara kɛ donc i bɛ taa sɔrɔ accident mun y'a sɔrɔ o kɛra sababu ye ka a sɔrɔ yɔrɔ mun kunkolo sɛmɛ yɔrɔ mun na o de ye kuma yɔrɔ in ye o de bɛ kuma commandé donc il faut que furakɛli kuntalajan de don furaw de bɛ di pour que a tigi kunkolo yɛrɛ ka se ka fiɲɛ sɔrɔ ka ɲɛ joli ka se ka circuler a la dɔw yɛrɛ laban i bɛ tila ka taa n'u ye kinésithérapeute de fɛ yen o de bɛ tila k'u dege kuma la kura ye donc a kɔɲɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ. A b'i faamu Ala ka nɔgɔya kɛ nɛgɛjuru ye 21 21 fo ni fo 11 kuma b'i bolo. Allô? Oui. Allô? An tulo b'i la an balimakɛ radio in faga. Radio in faga. Awɔ. Ouais, Lamine. Allô? An bɛ k'i laminɛ. Ouais, docteur bɛ yan. A tulo b'i la oui. Ouais, docteur. Naamu. Comme si on est sur la médecine farabe. Ouais. Bismillah. Ouais, ne bi tiɲɛ fara de Musa do wa.
Daga mission ngone bito ka la me kuma chama. Musa Jamu. Jalo. Ah, Ijalo. Ah, tiens, naga mission akade era de. Ini che. Era bata be ka ambe so akili ni mana. Anga foli biye a diyara ye nɛgɛjuru ye mugan ni kelen foni futan kelen voix du cœur do an tulo b'i la yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo allo an tulo b'i la oui tɔnɔ lamini Anisu manti ne mago bɛ dɔgɔtɔrɔ la a tulo b'i la docteur non ne ye n den dabɔ sisan allo an tulo b'i la madame d'abord mais ne planning min kɛ o ye min placer de wolonugu kɔ bon ne disi de bɛ to ka ne dimi ka jigin ne sinna si ninnu bɛ n dimi a bɛ n tɔɔrɔ kojugu kuma dɔw bon n taara dɔgɔtɔrɔw la dɔgɔtɔrɔw ye arajo fɔ ɲɛna n y'o kɛ u ko problème tɛ disi in na mais u ye fura dɔ sɛbɛn ne kun ko fièvre typhoïde bɛ fɛ k'a minɛ ko n k'o fura ninnu utiliser ɲɔni 1 mois cɛ ko n'o y'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ ma kɛ k'o kɔrɔ ko foyi tɛ o hali sisan a dun bɛ ne dimi ne ko n bɛ ɲininkali de kɛ n'a sɔrɔ min b'o kɛ mɔgɔ la quoi. Bon sababu ka ca nka i mun bɔ i kun na o de ye k'a fɔ bange kɔlɔsi in nɔ t'o ye ale t'o kɛ mɔgɔ la donc sababu wɛrɛ de b'a la i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la hali bi a ka sɛgɛsɛgɛ. Ni Ala sɔnna an ka émission ta i ni ce. Ala ka dugawu amina yarabi i ni baraji. Ala ko dugawu minɛ nɛgɛjuru ye mugan ni kelen foni futan kelen kuma b'i bolo. Allo oui n balimakɛ. Ça va bien. Ça va. Bon ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ docteur la quoi. Docteur ça va? On b'a somɔgɔw. Tɔɔrɔ hɛrɛ dɔrɔn. Ne disi de bɛ n dimi sɔn yɔrɔ in a bɛ ne dimi trop bon ne taara ka arajo suguya 2 bɛɛ kɛ u y'a jira k'a fɔ ko problème foyi tɛ yen. Mais jusqu'à présent a bɛ ne dimi yɛrɛ bon autre jour là a ye ne yɛrɛ dimi fo a b'a essayer k'a bɛ kuma yɛrɛ tigɛ n na quoi. Bon vraiment o ye siran an seginna ka taa docteur fɛ yen n y'a ɲɛf'a ɲɛna a ko ko foyi tɛ yen bon mais a bɛ n dimi jusqu'à présent quoi. Bon n'a y'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw b'a la i m'a faamuya i bɛ se k'an bilasira cogo min na an bɛ se ka taa o sira fɛ. E kun ye furudimi sɛgɛsɛgɛliw kɛ yan. N ye furudimi sɛgɛsɛgɛli kɛ wa furudimi bɛ n na o kɔni o juguman bɛ n na yɛrɛ yɛrɛ. Parce que furudimi fana bɛ se ka kɛ mɔgɔ la a bɛ k'i ɲɛna ko disi de ye problème ye alors que furu de don. Furudimi fana n bɛ k'a traiter jusqu'à présent n ma se ka lafiya sɔrɔ a fana la dɛ. N y'o de fɔ n k'a bɛ se ka kɛ furudimi ko ye. Donc hamiw bɛ se ka to mɔgɔ i ka furudimi bɛ juguya a bɛ k'i ɲɛna ko dusukun de ye problème ye k'a sɔrɔ a n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. I y'a faamuya wa? Voilà donc n'o y'a sɔrɔ furudimi juguman b'i la i kan ka fɛn fɔlɔ min kɛ o de ye ka t'o furakɛ. Donc a ka ca Ala fɛ n'o de y'a sababu ye i b'a ye i bɛ lafiya o ko la. Ok merci Ala ka dimi. Amin amin. Dia kunte dia nyana gesi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye miri mani kana kasi kadija duanye Delegi te bambolo, delegi banyo te ban
D'autres amis, c'est que kuma kɛ so kɔnɔ nɛgɛjuru ye 21 21 foni fu 11 ayiwa ko docteur Tabako de bɛ yan an kumana dépôt Provera de kan bi o ka a bɛ min ɲa musow ye a nama bi cɛni min don musow kun fana balimamuso yɛrɛ tilenna n b'a ni ce kuma b'i bolo ne tun bɛ ka n ka problème de fɔ docteur ye ne kɔnɔ de bɛ souffrir kojugu a bɛ souffrir bon ne taara ne ye écho kɛ go foyi tɛ ne la parce que ne ka régularité normale la fura dama ne ye écho kɛ go foyi tɛ ko tout est normal mais halisa ne kɔnɔ bɛ n souffrir ne tun bɛ fɛ k'a dɔn ne e ko ko écho kɛ e ma sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ kɛ mun to ya e ma sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ kɛ mun tɛ écho ye wa ayi ne y'o dɔrɔn de kɛ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw ka kɛ parce que écho tɛna se k'a bɛɛ ye o ale bɛ ka kɔnɔ kaliyali ko kuma mun fɔ a bɛ se ka kɛ furudimi a bɛ se ka kɛ nugubakun banaw ye a sababu ka ca donc écho tɛ se k'a bɛɛ ye bana bɛɛ ni voilà furu filɛ nin ye écho jɔyɔrɔ foyi tɛ furu ka ko la donc oui Mamun dɔ tuguni oui fɛn n bɛ fɛ ɲininkali kelen kɛ quoi Madame Diallo kibaruya a bɛ yen baasi foyi t'a la a komi an tɛ ka mankan mɛn émission na sisan a ma nali de daminɛ fɔlɔ ah bon voilà ɲininkali fana kun y'o de i ni ce weleli la marhaba nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna allo salam alaikum waleykum salam kuma b'i bolo ne ta ɲɛdimini kɔ décollage des régines en taara Tunisie ni Maroc ni fɛn na i b'i ka radio in faga ok an taara Tunisie ni Maroc ni fɛn na an y'a opéré mais o bɛɛ la ça va pas oui an tulo b'i la oui ne y'a faamuya o ale ko ko ɲɛ bana dɔ de b'ale la décollage des rétines awɔ n y'a faamuya o décollement de la rétine donc ɲɛ bana de don mun n'a ma furakɛ a bɛ na ni ɲɛ fiyɛ ye aw yan'aw ka taa Tunisie i y'o ta de y'aw bila ka taa ou bien aw taara aw yɛrɛ ma de wala aw lajɛra a ma se ka nɔgɔya n'aw taara yen nɔ Lamine Kone o de y'an bila ka taa e ma ne ka Lamine Traoré de y'an bila ka taa mun bɛ Yota fa tun bɛ Yota la donc olu de ko a solution bi Tunisie yen nɔ awɔ donc maintenant dɔgɔtɔrɔ dɔ b'a bolo yen déjà u ye intervention dɔ de kɛ ou bien u ye fura dɔw de d'a ma non an taara u ye opération kɛ ça au plus de 7 fois maintenant vous avez le contact de vos médecins i b'a f'u ye k'a ma nɔgɔya sinon déjà i b'a f'u ye k'a ma nɔgɔya o k'a lajɛ n'u bɛ solution mun k'aw ye ou bien n'u b'aw bila ka taa jamana wɛrɛ la parce que n'i y'a ye i bɔra yan nɔ ka taa yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a solution tɛ yan k'aw bolo bon n'a ma se ka nɔgɔya yen fana olu bɛ se k'i bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ awɔ ok o de tun don ala ka nɔgɔya k'i ye nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 voix du cœur de radio Clé an tulo b'i la allô bonsoir oui bonsoir monsieur bonsoir ça va bien bon moi je suis de Ségou oui comme nana Bamako bi allô an tulo b'i la oui voilà mun nana Bamako bi n bɛna émission ka san dalen bon moi je veux savoir que n'a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ Ségou bien c'est pas an bɛ Ségou n'i bɛ Ségou c'est 91.5 91.5 awɔ n'i y'o ta bɛɛ i b'an sɔrɔ an y'a faamu n'Ala sɔnna bon au fait moi j'ai un problème de santé mais en réalité ma analyse fosi k'a la fɔlɔ bon je vais n'a sɔrɔ n bɛ se ka ni docteur dɔ bɛ se ka fɔ spécialement parce que allo an tulo b'i la oui ne mura tɛ ne na mais tuma bɛɛ ne bɛ a kɛ n'a fɔ ni n'u bɛ girin bon je n'ai pas de mal à respirer aussi mais fo n ka n'u furu k'a fiyɛ quoi fo n ka n'u fɛngɛ k'a kɛ n'a fɔ n bɛ n'u girinnen bɔ awɔ voilà bon je sais pas n'a y'a sɔrɔ fura b'a la ou bien si ne bɛ taa docteur dɔ de lajɛ spécialement quoi
Voilà, donc otorhinolaryngologiste de Beaufraquet, ORL. Ah? ORL. Voilà, Ode Kabara. Donc, oui, sur le docteur Soud maintenant. Et le quartier maintenant. Et Moussa Bogo. Bon, t'as donné fin de l'hôpital de mal là, sinon fin de sur Gabriel Touré qu'on a. Gabriel Touré là. Ah bon. Donc, là, son cinéma. Voilà, quand même. Donc, on va sur le 91.5. 5.5. 5.5. Ya fama. Voilà, ka mo me ala. Nala sona. Kan kulo me aula. Ala ka wona be kisi. Amin. Mujahid Mustafa. Enti wulila. Nɛgɛjuru ye mugan kelen foni futan kelen kuma b'i bolo. Allo dɔgɔtɔrɔ ko antibiotique ye mun ye k'a bɛ bana sugu jumɛnw de furakɛ? Antibiotique dɔgɔtɔrɔkan na a dabɔra banakisɛw minnu kama o de ye bactériw ye. I y'a dɔn banakisɛ fasugu ka ca. Groupe de bactériw ye, dɔw ye parasitiw ye, dɔw ye virusiw ye, dɔw fana ye champignon ye. Antibiotique dabɔra bana groupe kisɛ buruku mun kama o ye bactériw ye. Misali la fièvre typhoïde. Ale bactérie de b'ale bila mɔgɔ la n'an b'a fɔ ma ko salmonella typhi, paratyphi A et B. N'i y'a jateminɛ gonocoxe n'o ye sopisi ye, bactérie de b'ale bila mɔgɔ la. Mais sida virus de b'ale bila mɔgɔ la. Mura virus de b'ale bila mɔgɔ la. Grippe ninnu fana ye virusiw ye. N'i y'a ye dɔgɔtɔrɔ antibiotique d'i ma dɔrɔn a bɛ siran complication dɔw de bɛ sen na o de kama a y'a di sinon antibiotique jɔyɔrɔ foyi tɛ yen nɔ virus kɛlɛliko la. Ni sumaya fana b'i la antibiotique jɔyɔrɔ foyi tɛ yen nɔ o kɛlɛliko la. N'o ye pali ye voilà. A banna nɛgɛjuru ye mugan kelen foni futan kelen yɛrɛ tilela. Allo o tigi taara. dɔgɔtɔrɔ ɲininkaliw ka ca ko ka ayiwa basi tɛ ale ka nin ɲininkali ka jan ko ɲininkali min b'a bolo o ye an bɛ tɛmɛ ne ka dɔgɔtɔrɔ nɛgɛjuru ye mugan kelen foni futan kelen yɛrɛ tilenna. Ayiwa o tigi taara antibiotique dɔgɔtɔrɔ antibiotique ye juste bactérie ninnu de fagali dɔrɔn ye wa? A dabɔra olu dɔrɔn de kama. Hali aw bɛ opération minnu kɛ n'a bɛ antibiotique utiliser a bɛɛ y'o de ye wa? Bɛɛ dabɔra hali jiginni sen fɛ antibiotique minnu bɛ d'i ma a dabɔra de parce que banakisɛ ninnu mana don mɔgɔ la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka trompe boucher. Muso dɔw mana jigin siɲɛ kelen o kɔfɛ u tɛ den sɔrɔ bilen ka sababu kɛ trompe bouchera. Donc dɔgɔtɔrɔ bɛ antibiotique d'i ma k'o kɛlɛ. Opération fana sen fɛ dɔgɔtɔrɔ b'o d'i ma pour que u kana taa don nugu kɔnɔ ani kɔnɔna la ka nɛn wuli i la. Bon hali den muso bɛ jigin a la e m'a ye ɲɛdimi fura bɛ sɛbɛn yan. Ɲɛdimi fura in tɛ dɔwɛrɛ antibiotique kɔ parce que a bɛ se ka kɛ lɛminɛnpo banakisɛ b'a tigi la n'o donna a ɲɛ la walasa a kana se k'a ɲɛ f'i ye. Donc antibiotique fasigiw bɛ di. Dɔgɔtɔrɔ ko yala ko ni tension b'i la o k'i bɛ se k'i jeli di dɔgɔtɔrɔso la wa? Tension di ni joli di tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Bana tɛ tension na wa? Ayi tension tɛ bana ye mun bɛ yɛlɛma joli sira fɛ o. Voilà k'a fɔ n'i ye tension to joli kɛn na et puis joli di in tɛ ko parce que bana dɔ b'i la ko bɛna yɛlɛma non n ko yanni joli yɛrɛ ka kɛ maa dɔ la. Bon tension tɛ bi joli di diabète to bi joli di. Maintenant mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ mun dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ i man ka joli di o ye lajɛli yɛrɛ de sen fɛ mɔgɔ min bɛna joli bɔ i la a b'a fɔ karisa e man kan tɛ k'a di. Donc maintenant joli mun e bɛ k'a di o tɛna kɛ mɔgɔ la o joli bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a fɛnsɛ avant k'a ka kɛ maa la parce que a bɛ mɔgɔ ɲɛna dɔrɔn ni taara joli di bi fo dɔw yɛrɛ bɛ taa ne ko dɔgɔtɔrɔ ne joli ni somɔgɔ in ta tɛ kelen ye ne ye B ye ale ye A ye o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o hali ne ye B ye e ka B tɛna k'ale la koyi e ka B bɛ taa yen nɔ k'o bila ka sɛgɛsɛgɛli k'o la avant k'a kan mais joli wɛrɛ de bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ mun n'i ka mɔgɔ ta ye kelen o bɛ ta ka d'i ma voilà. Ayiwa a bɛ faamu nɛgɛjuru ye mugan kelen foni futan kelen yɛrɛ tilenna. Allo oui n balimakɛ kuma b'i bolo.
Toroste. Ne fa docteur de ina. Bona do de ne ma be ka na ta be na ko bo itara sa ya julu be bo. Kabne. O nya famia bana ko taga na le ba ke ko joli bi wala. Bo o koro ka cha. Kadaka absega ke ni to bi mokol. To ni. Awo. Ni to ni bora ino absega ke ibita suro bana ko taga yoro in fana bse ka yelema amba fu ma ko bo o ba ke mokol. Bon do fana ta sababu ye munye o ye hémorroïde na ba fama ko koko. Do yɛrɛ ta sababu i bɛ taa sɔrɔ bana ko taga yɔrɔ in cilen don o fana bɛ se ka kɛ a sababu ye. A faamuna. Bon an bɛ siran mun yɛrɛ ye kosɛbɛ o ye bon ye ni bon bɛ bana ko minɛn ninnu na o fana bɛ se k'a lase mɔgɔ ma. I bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn mun y'a sababu ye k'a da ka sɛgɛsɛgɛli dɔw de bɛ kɛ a kun kɔrɔ. A faamuna. Ayiwa n ci wele ala ka nɔgɔya k'i ye dɔgɔtɔrɔ a ko ale bɛ ibuprofène de ta 400 mg a ka kalo labɔ kosɔn ko depuis 2012 a ko sisan ale y'a lakɔlɔsi basi min tun bɛ bɔ ale la camanba de bɔr'o la ko ale bɛ tile 2 kɛ basi bɔ la dɔrɔn tile 3nan dɔrɔn a bɛ sin ka ban ten pepewu k'a tɔ bɛ to toni k'ale bɛ san 21 ayiwa ko yala ale kan ka se ka mun de kɛ wa ale ye denmisɛnnin de ye halisa koyi. Bon i bɛ taa sɔrɔ gangi kɔnɔdimi de b'a la o de kama a bɛ ta. Donc ale jɔyɔrɔ dɔ fana b'a la mun b'a to n'i y'a ta basi mun bɛ caya denso kɔnɔna la parce que denso laada dilanyɔrɔ in de bɛ bugu a bɛ se ka dɔ bɔ k'a sɔrɔ o tɛ bana ye o. Au contraire an bɛ siran mun ye a tali ko la o de ye ni furudimi bɛ maa mun na a ka n'i ka furudimi lawuli parce que ale bɛ furaw cɛla minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka furudimi bange mɔgɔ la mun ma dalen don. Voilà donc mais i ye hakili lajigin fɛn dɔ ɲɔ ɲɛnen don an fɛ yan kosɛbɛ bi bi na il faut que mɔgɔw ka laadi o fanfɛla la fɛn ɲuman tɛ gansan m'a to ala bɛ laada kɛ muso la kala an y'a kɔlɔsi lamɛnni sisan a ka gɛlɛn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ne wele i bɛ taa sɔrɔ u bɛ kɔɲɔso kɔnɔna la walama u cɛ bi yan u bɛ fɛ ka furubato kɛ laada nana o cɛw tɛ fɛ ka jɛ o tile damadɔ in ko u bɛ fura de ɲini sa k'o ta walasa laada ka tigɛ alors que a bɛɛ ye denmisɛnninnakaw ye dɔw yɛrɛ ta fana ye sunkalo wagati ye u tɛ fɛ tile ka tɛmɛ u kan donc ni laada na wagati sera u bɛ fura ta pour que u ka se k'u ka sun kɛ tile kana tɛmɛ u la bon nin bɛɛ bɛ na ni tɔɔrɔ de ye mun wagati dɔ bɛ na se a barika bɛ bonya kosɛbɛ mɔgɔ mun i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ fura sɛbɛn maa mun kun karisa i ka laada kana na ne yɛrɛ kɔni b'a sɛbɛn mɔgɔ mun kun mɔgɔ mun bɛ taa magan misali la a ka hiji la o dun ye ɲɛlatigɛ kɔnɔ siɲɛ kelen de ye donc ni mɔgɔ min tɛ mɔgɔkɔrɔba i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin dɔ mun ka laada ma tigɛ fɔlɔ i bɛ se k'a d'o ma o condition in kɔnɔna la n'a bɔra la n t'a sɛbɛn mɔgɔ kun k'a da kan wagati o wagati ala mun ye laada k'e la a b'a dɔn a ye sun fana a kɔrɔ i ka sun nka ala de ye a sun in bon u b'a fɔ ma bamanankan cogo a y'a bin ka bɔ i kan o hali seli yɛrɛ a y'a bin ka bɔ i kan o ale de nana ni laada ye la ale de nana ni su ye donc a b'a dɔn k'a fɔ laada in bɛ mago ɲɛ o de y'a to a m'a fɔ ko n'i bɛ laada la i ka sun mais o juru sarali wagati wɛrɛ dɛ o de bɛ dɔw bila fura tali la dɔw fana ta t'o ye i bɛ taa sɔrɔ u cɛ mago b'u la i jɔ n ka laada in tigɛ e b'o tigɛ après a tigi bɛ sɔrɔ ka pankapurti daminɛ san 5 san 2 o kɔfɛ dɔgɔtɔrɔso la denko ɲɛɲini na ou bien problème wɛrɛw la dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnninw yɛrɛ dɔ minnu bɛ san 14 san 15 hali u fari yɛrɛ bɛɛ ma kunu kosɛbɛ o bɛ taa furaw ta mun bɛ kɛ sababu ye ka laada tigɛ a tigi bɛ taa se san 19 ye a b'a si tɔ bɛɛ kɛ a tɛ laada ye bilen parce que o y'a sɔrɔ déjà e fari kunutɔla don e bɛ k'a bali ka kunu o y'a madalen i si tɔ bɛɛ la o cɛlakaw fana bɛ yen nɔ minnu bɛ taa furaw ta lamini mun u b'a fɔ ko a tɔgɔ ye di cɛ baga faga furaw i bɛ taa sɔrɔ sisan o b'a fɔ furubato nɛgɛ bɛ n na kosɛbɛ walasa n kana furubato kɛ i jɔ
n ka fura ta mun bɛ n fanga dɔgɔya n'o tigi mana muso ta wagati min na fana o bɛ taa ka segin kɛ dɔgɔtɔrɔ kunna walasa fanga ka sɔrɔ jɔn de ye fanga bɔ i la e de ma bɔ i yɛrɛ la fanga tɛ kɛ maa la siɲɛ fila donc ni ala ye maa fɛn mun don maa gɛrɛsɛgɛ la jan n ko bana tɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ka ɲi i fari ma n'i b'i yɛrɛ minɛ yan n'o wagati ni ka tɛmɛ i k'i yɛrɛ minɛ bon hali kɔɲɔsow la sisan lamini n y'a fɔ cogoya min na i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen kɔɲɔso kɔnɔna la laada bɛ na a caman bɛ yen u bɛna fura ta walasa a ka tigɛ kɔɲɔsu ka tɛmɛ o la laada in tɛna bilen voyez donc pour dire que vraiment o fɛn ɲɔ ɲɛnen don an fɛ yan mɔgɔw k'u jantu la kosɛbɛ laada in tɛ bana ye voilà dɔgɔtɔrɔ hakili la misilen ko bi yan fɔlɔ muso tun ka furu wagati a ka furu b'a ka dati bɛɛ jateminɛ musokɔrɔbaw tun bɛ yen minnu bɛ denmuso in jateminɛ k'a ɲininka a ka kalo labɔ bɛ daminɛ wagati juma ka taa bila wagati juma a ka kɔɲɔ tun bɛ kɛ o farancɛ kɔnɔna la a tun ka ca ala fɛ muso 10 na i bɛ taa sɔrɔ min ka laada bɛ na a tɛ tɛmɛ 2 kan kɔɲɔso kɔnɔ o yɛrɛ fana a bɛ barula de fana dɛ n'o tɛ 8 nin bɛɛ contrôlelen don jatigɛ de b'a to a bɛ n'u la donc o tɛ jate musokɔrɔbaw to o maîtriser a ja jɔlen tɛ a fɛn na stressera a ka laada nana o tɛ maîtriser u fɛ n'o tɛ musomanin ka ko bɛɛ tun jateminɛlen de don denba kelen kelen ninnu bɛ nin bɛɛ jateminɛ an ka bi denba ninnu dun bɛɛ b'i kunfɛ furu yɛrɛ mana fɛnkɛ tuma min na minɛn sanna wa a tigɛra ta a banna a farikolo bɛ cogo cogo o t'o ɲininka nin bɛ se k'a sɔrɔ o tɛ ɲininka la musomanin caman bɛ don kɔɲɔso kɔnɔ k'u t'u ka laada la n'olu ma furakisɛ ɲininkali kɛ walasa u ka se ka u ka kɔɲɔso ɲuman na tɛmɛ jateminɛnen don dɛ a tɛ jateminɛ la jate mun minɛnen don o ye nafolo ko jate de fɛn tun bɛ furu ka don kɔɲɔso kɔnɔ nin a caman n'i ye 100 ta i b'a sɔrɔ 90 bɛɛ lajɔlen don a bɛɛ bɛ kɔnɔ ta parce que u b'a dɔn wagati min na u kan ka kɔnɔ a jateminɛ la a ɲɛɲinina a ɲɛɲinina ka faamu an yɛrɛ denmuso ye sira kilima ma dɛ mais o tɛ girin ka kuma dɛ o fɔ sira kilima an denmuso ma dɛ ko bɛ sɔrɔ an denmuso ni a golo n'a a farikolo ni ɲɔgɔn cɛ bon a bɛna fɔ k'a kɔrɔba dɔ tuma min na o y'a sɔrɔ a jigin tuma sera n tɛ an ka ko ninnu bɛ bila sisan nɔ k'a sɔrɔ silamɛ furusiri yɛrɛ man kan ka kɛ k'i to laada la mais kɔɲɔ bɛ kɛ ka muso to laada la ka silamɛ furusiri kɛ o don fɛn bɛɛ bɛ k'o don a bɛ faamuya cogo di ayiwa ala k'an dɛmɛ nɛgɛjuru ye 21 foni 11 donc dɔgɔtɔrɔ n'u ye furakisɛ ɲininkali kɛ kana jugu la i b'a d'u ma yɛrɛ tilenna allo ala k'a ɲɛ k'an bɛ Sumaworo fo kosɛbɛ radio Wule FM n'an balima minnu bɛ fɛ k'an lamɛn direct la sa radio Wule FM u bɛ se k'an lamɛn o kan iyo yɛrɛ bɛ k'an lamɛn internet de kan sisan ne ko iyo ye wari sɔrɔ sa dɛ alhamdulilayi lamɛnni an ka foli bɛ iyo ye a n'a bamuso ni mɔgɔ min mago bɛ iyo la iyo bɛ ɲɛgɛnɛji fura bɔ ɲɛgɛnɛji fura dɔrɔn tɛ dɛ a bɛ ko caman fɛnɛ kɛ ni mɔgɔ min mago bɛ iyo la iyo ka numéro ye 76 97 49 71 76 97 49 71 an ka foli b'a ye ni wagati in n'ala sɔnna nɛgɛjuru ye 21 foni 11 yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo oui Boubacar Coulibaly oui problème dɔ de bɛ ne da la quoi ne bɔra muso dɔ nɔfɛ n ko n bɛna furu bon den nana kɔnɔ ta cɛ wɛrɛ fɛ tuguni ne t'a dɔn ne bɛna ko kɛ cogo min na ne dun ye layidu kan d'a ma n ko ne bɛna furu n b'a fɛ k'an bilasira o la quoi dɔgɔtɔrɔ ye fɛn dɔ faamu ne y'a faamuya mais ne t'a dɔn ale ko ale ye layidu kan d'a ma denni ye layidu kan d'a ma wa bon ni kɔni bi ale yɛrɛ de bolo koyi a bɛ n'a fɔ n'i y'a ye a bɛ ka ɲininkali kɛ c'est que o tigilama ko b'a ye de o hali bi donc ni mɔgɔ ko b'i ye maa tɛna se k'a fɔ ko i k'o bɔ i kun na o parce que o de ko b'i ye donc ni maa ko b'i ye i b'a n'a a tana de ta o walama a n'a jogo u b'a fɔ a ma cogoya jumɛn na bamanankan na
Ah, voilà. Ni mɔgɔ ka di jogo jogo b'a la i b'a n'a ta kɛ parce que a ka di i ye de. A bɛ faamu. Nɛgɛjuru ye 21 01 elle est là. Allô? 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 Oui, comment b'i bolo? Ne ko mɔgɔw bɛ docteur la. A tulo b'i la. Docteur ne ko problème ye min ye ne galaka yɔrɔ quoi ka digi. Dugumala la kuma bɛɛ ma ye i n'a fɔ ji dɔ de bɛ turu ye ka na farakɔrɔla yɔrɔ dun na. I tɔgɔ mankan bɔ i n'a fɔ ta de bɛ yen wa kuma dɔ la a bɛ kule quoi a bɛ mankan bɔ. Ne ko ka bana o de ye quoi. Galaka jumɛn kɔrɔ la? A fila bɛɛ. Bon o dɔ man di tan nɔ dɛ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ka lajɛ est ce que sɔgɔsɔgɔ b'a la? I bɛ sɔgɔsɔgɔ wa? Awɔ kuma la n bɛ sɔgɔsɔgɔ. A b'i nɛnɛkili degun wa n'i ko i bɛ taama? Awɔ. F'i ka lajɛ dɔgɔtɔrɔso la sinon n tɛna se k'a dɔn mun don. Ah d'accord. Merci. A faamuna? A faamuna. I ce weleli la Ala ka nɔgɔya k'i ye dɔgɔtɔrɔ Bataki ka ca sunna an ma se ka caman kɛ nin tigi ko k'ale bɛ traitement de kɛla contre l'hyperthyroïde. Hyperthyroïde. Ko don ko don k'a bɛ comprimé 3 de ta. Neomercazole 20 mg. Quel est son effet pour la santé? Ko ne yala n'i bɛ se ka hakilina wɛrɛw d'a ma fana. Ka a denmuso fana kana na nin bana façon sɔrɔ. Bana in ye folo bana de ye. Folo bana ye fasugu ka ca. N y'a f'i ye n ko dɔw caman sababu ye mun ye fɛn dɔ de kan ka sɔrɔ dumuni la n'i t'o sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye ka folo bana in bila i la n'o ye yɔdi ye donc a bɛ n'a fɔ baloko dɛsɛ don. Donc maintenant furaw tali a dépend bana bɛ niveau mun na. Maa dɔw bɛ yen bana in b'u la k'a sɔrɔ folo ma falen gɔnɔ la nka bana in b'u la. Maa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ bana in b'u la folo falenen don wa u ɲɛkisɛ kɛ bɛ ɲɛkili kumaba ye. I b'a ye a dingɛ kɔnɔ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a bɛ n'a fɔ ɲɛkili bɛ fɛ ka bɔ dingɛ kɔnɔ. Donc a bɛ kɛ sababu ye dɔw bɛ yen nɔ ka laada ko problème yɛrɛ las'u ma ani furubato ko problème ani dusu panpanw donc ka fɛn caman bila a tigilama la. Maintenant fura mun sɛbɛnna parce que a dɔw bɛ yen u bɛ tali kɛ fura la fura bɛ se k'a ko ɲɛnabɔ dɔw fana bɛ yen nɔ fura in bɛ di de yanni opération wagati cɛ ni opération kɛra fura bɛ jɔ dɔw yɛrɛ hali ni opération kɛra fura kan ka continuer wagati kuntalajan misali la fo san 2 pour que k'a jɔ donc kunnafoniw minnu n'a b'a ɲini o ko la dɔgɔtɔrɔ min bɛ se k'o d'a ma o de ye dɔgɔtɔrɔ min bɛ ka a suit parce que o de b'a dɔn kun min na n ye nin fura in sɛbɛn nin fura caman in cɛ la pour que ma opération boloda ainsi de suite. A bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 01 01 yɛrɛ tilenna. Allô? Allô? Oui? Mathieu. Docteur bɛ a la. A tulo b'i la. Awɔ ne mɔgɔw dɔn. Ne kɔrɔkɛ muso de bɛ ne ma foyi faamu a la a mana sigi dɔrɔn a b'a kunkolo si tigɛ k'a fili bon a b'a fɔ k'ale b'aw wele k'aw t'a sɔrɔ donc ne ko n b'a la n'i y'aw sɔrɔ n b'a ɲininka n'a sɔrɔ n fura b'a la. Bon ale n tɛna se ka jaabi d'ale ma mais e kɔrɔmuso i kɔrɔkɛ muso de don no? Awɔ. Ale de ko k'i ka weleli kɛ wa? Awɔ ye parce que a yɔrɔ k'a t'aw sɔrɔ. A yɛrɛ mana sigi a kunkolo cɛmancɛ la si a kelen bɛ k'o di de a b'a to k'a sigi dɔrɔn a si de sama k'a fili. A b'a ŋɛɲɛ de wa ou bien a b'a dimi de wala a yɔrɔ in b'a jeni de han? K'a b'ale ŋɛɲɛ. Ŋɛɲɛni in sababu ka ca a bɛ se ka kɛ kaba ye fɛn fɔlɔ yɛrɛ mun ka teli k'o kɛ o ye kaba de ye. Awɔ kaba modèlew ka ca sisan a bɛ ka tunu yɔrɔw la Lamine mais hali bi mɔgɔ dɔw ye kabatɔw ye o. A ka foli n ce weleli la nɛgɛjuru ye 21 01 yɛrɛ tilenna. Allô? Oui, kuma b'i bolo? B'a ni ce. Radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga? Radio. Awɔ. Allô? Oui, an tulo b'i la.
Oui, ne b'a fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ. Komi hépatite B de bɛ ne la quoi. Hépatite B. Awɔ. Mais est-ce que o bɛ se k'an bali? K'i bali mun na? K'an bali den sɔrɔ la quoi. Awɔ, a bɛ se ka mɔgɔ bali den sɔrɔ la. N'a juguyara. Hépatite. Hépatite B a bɛ se ka mɔgɔ bali den sɔrɔ la. Awɔ, hépatite n'a bɛ mɔgɔ la, hépatite B i bɛ se k'a yɛlɛma i furubato ɲɔgɔn yɛrɛ fɛ. Donc a bɛ se ka kɛ sababu ye hali n'a tigi ye kɔnɔ ta, kɔnɔ bɛ to ka tiɲɛ. Non, ne muso a ma deli ka kɔnɔ yɛrɛ ta. Ça fait 10 ans je suis marié mais vraiment ne traitement kɛ mais ça ne va pas toujours quoi. Oui, mais a fɔra ko kɔnɔ tabaliya in e nɔ don wa? Terimuso de nɔ don. Wala e m'o sɛgɛsɛgɛli kɛ. Ni sɛgɛsɛgɛli kɛ. Bon, ni sɛgɛsɛgɛli kɛ ko ko n ka spermogramme de fɛngɛlen don dɔɔni quoi. Quand a sɛgɛnnen don dɔɔni quoi. A sɛgɛnnen don segin kɛra a kan wa? Non, mais u ye furaw de di ma ko dans un mois n ka segin ka na quoi. Bon, ni a sɛgɛnnen don dɔɔni o tɛ baasi ye o. Furaw mana di donc segin bɛ k'a kan 2 mois ou 3 mois après. K'a lajɛ n'a kɛra ɲuman ye. D'accord. Ma question suivante. Par exemple, ni ka fɔ comment on appelle, ni dara i muso fɛ ni éjaculation kɛ quoi. Bon, est-ce que éjaculation, première éjaculation a bɛ kɛ comme deuxième fois de wa ou bien à chaque fois a bɛ dɔgɔya dɔɔni quoi? A diya. Awɔ. Oui, a bɛ dɔgɔya ka taa fɛ de kɛ. A bɛ dɔgɔya ka taa fɛ de. D'accord. D'accord. Donc ni le tolo ko. Ka share. Nje. Inche wele ala ka nɔgɔya k'i ye. Ko nin tigi ye halisa ko hypertension tigi ko yala o bɛ se ka halisa a jeli di dɔgɔtɔrɔso la wa? An y'o fɔ ka ban. Tension tigi bɛ se ka joli di. Tɛnɛ a ko n'ale y'a muso ye tuma o tuma k'ale bɛ énervé de. Muso ye mun k'a la? Ma fɛn fɔ yan dɛ. A ko quand je vois ma femme seulement je m'énerve. Lamini n ko kun de bɔ la f'a ka don kun na ko o woloma kɛ. K'ale t'a dɔn o kun ye e de bɛ se k'a dɛmɛ sisan. Lamini n'i ma n'i muso ye dɔrɔn i bɛ énervé. A bɛ se ka kɛ muso ye ko dɔ k'a la ou bien muso ye sinikan dɔ fɔ a ye min man d'a ye mais k'i muso ye dɔrɔn e ma kun fɔ a ma nɔgɔn dɛ. A ma nɔgɔn k'a jaabi parce que n t'a dɔn kun na a bɛ énervé. Retlena. Manti. Oui. Hein? N'a a bɛ boli. Mais n'a ye furubato kɛ e fɛ a tɛ se ka furubato kɛ wa? Ayi parce que ko ma kɛ fɔlɔ. Ne ba o tɛ bana ye o. I ni ce wele la. Tɛnɛ k'i ka numéro di. Ne ka numéro ye 76 03 54 21 76 03 54 21. I bɛ to lamɛnni la dɔgɔtɔrɔ. Ko yala ko masturbation ni tigɛ denkɔni ye k'o bɛ se ka muso bɔ musoya la wa? Pogotigiya la wa? Awɔ n'a sera mɔgɔtigiya yɛrɛ ma a bɛ se k'a bɔ a la. N'a sera a ma a bɛ se k'a bɔ a la. Nɛgɛjuru ye 21 foni 41. Allo? Allo? Oui? Nba. Fɔlɔ ne ye weleli kɛ an ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ. N mago bɛ docteur la wa? A tulo b'i la. Ko ni opération kɛ siɲɛ 3. Yala a bɛ fɔ n'a yɛrɛ ma wa ou bien i yɛrɛ de t'a fɔ ni? A tɛ fɔ ni ne ba. Ne wolonugu sirila a tɛ fɔ ni bilen. Docteur ne ka opération 3nan ale y'a jira k'u b'a siri ko n'a ye san 5 6 sɔrɔ k'a bɛ fɔ ni. Ka tila ka bɔ kɛnɛma ne ba sigilen bɛ kɛnɛma. A ko a docteur ɲɔgɔn dɔ ma ko n ka cɛ ko n ye nin siri dɛ. Ko 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 kuma ko ɲɛngoya don ko
ko ni ala yɛrɛ ta tɛ n kɔni y'a siri e dun ko ne cɛ ma k'i b'a siri san 5 6 k'a bɛ fɔ ni o fɛnɛ bɛ kɛ yan. Bon ne tɛ se k'o jalatigɛ o e kɔni ye ne ɲininka mun na yala ni wolonugu sirila dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ ni n'a sirila a tɛ fɔ ni nka den sɔrɔ cogo bɛ yen nɔ k'a sɔrɔ foninin tɛ mais kuma mun tɛmɛna dɔgɔtɔrɔ ni i ka mɔgɔw cɛ ne tɛ se ka o jalatigɛ dɛ. Faamuna ayiwa basi tɛ tiɲɛ yɛrɛ la dɔgɔtɔrɔ tɛ se k'o jalatigɛ dɔgɔtɔrɔ ko champ visuel ko ale dɔgɔtɔrɔ kama ale ka médecin ko de faire le champ visuel ko ye mun ye a bɔra dɔgɔtɔrɔ fɛ a bɛ ne de ɲininka o ye ɲɛ sɛgɛsɛgɛli de ye mɔgɔ yɛrɛ tɛ bɔ dunu kɔrɔ ka t'i kɔnɔbara fɔ ne b'o fɔ banabaatɔ ye ni dɔgɔtɔrɔ mana fɛn d'i ma yanni i ka bɔ a kɔrɔ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ filɛ lamɛn n'i donna e m'a ye ni i taara dɔgɔtɔrɔso la i b'a kɔlɔsi aran bɛ yen banabaatɔ dɔ mana don dɔ bɛ minute 5 kɛ a bɛ bɔ dɔ bɛ minute 30 kɛ dɔ ta ye heure 1 dɔ ta ye minute 10 pour dire que tant k'i mago ma ɲɛnabɔ i man kan tɛ ka bɔ hali n'o y'a sɔrɔ i bɛ heure 10 de kɛ dɔgɔtɔrɔ tɛ se k'i labila cogoya si la tant que ɲininkali b'i bolo donc kala maloya k'o ɲininkaliw kɛ walasa i ka se ka kunnafoniw sɔrɔ champ visuel o ye ɲɛ sɛgɛsɛgɛli de sɛgɛsɛgɛli gɛlɛn tɛ koyi a tigi b'i ɲɛ lajɛ dɔrɔn de k'a lajɛ yala ni bana b'a la o pas sɛgɛsɛgɛli gɛlɛn tɛ fiyewu fiyewu n'o y'a sɔrɔ a tigi sirannen don de dɔgɔtɔrɔ ko hernie inguinale ko o fura ye mun de ye hernie inguinale ani fana a ko douleur ba de b'ale testicule la k'o sɔrɔ o kɛra choc dɔ de senfɛ ɲinan y'o san 10 ye ko o douleur in bɛ yɛlɛ tuma dɔ la ka taa f'ale bas ventre la ko ale bɛ se ka mun de kɛ walasa dimi in ka se ka bɔ a kan. Bon nin ye fɛn fila ye mun bɛ se ka kɛ fɛn kelen parce que hernie inguinale fɛn fila bɛ se ka kɛ fɛn kelen fana ye bana kelen parce que dingɛ dɔw de bɛ kɛ i bɛ hakɛ to woro furancɛ la nugu bɛ se ka don o dingɛ fɛ a bɛ fɔ o de ma ko hernie inguinale wa nugu in bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ fo testicule yɔrɔ la a bɛ to ka don a bɛ bɔ a bɛ don a bɛ bɔ wagati dɔ bɛ se a bɛ se ka bloquer ka problème lase a tigilama ma donc o de ye hernie inguinale a bɛ se ka kɛ o de bɛ ka dimi fana kɛ a tigilama la donc solution min b'a la dɔgɔtɔrɔ kunda o de ye opération ye ka opérer a bɛ ɲa a ka ca ala fɛ a bɛ ɲɛ voilà mais oui parce que banabaatɔ filɛ n y'a f'i ye n ko dɔgɔtɔrɔ furakɛli ta fanfɛla docteur il a obligation de traiter quelqu'un mais il n'a pas obligation de résultat dɔgɔtɔrɔya furakɛli hadamaden k'a furakɛ a t'i n'a fɔ i bɛ ka mobili furakɛ wala moto mobili n'i ye moteur kura k'a la a tɛna ban ou bien hadamaden hali n'i ye moteur kura k'a la a bɛ dɛsɛ ka fonctionner voilà hali i yɛrɛ moteur n'a kɛra kuma tɛ wali ta ma donc furakɛli bɛɛ ye mun ye i kɔni b'a kɛ mun kan ka kɛ mais furakɛli fana tana bɛ yen mun dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ i kan'a kɛ par exemple sisan nɔ dɔgɔtɔrɔ ye opéré a k'e ma ko karisa bɔ yan ni nin wagati in cɛ i man ka baara kolo gɛlɛn dɔw kɛ hernie yɛrɛ ka teli ka sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ cafinw kɛ ou bien kɔnɔja bɛ mɔgɔ minnu parce que o kɔrɔ de ye pression de bɛ ka don kɔnɔbara la ka nugu ninnu lataga dingɛ ninnu na bon dɔgɔtɔrɔ ye e opéré e ye bɔrɛ tala ye walama e ye sɛnɛkɛla ye a k'i ma e ka bana in yɛrɛ sababu ye mun ye i bɛ sɛnɛ mun kɛ dɔgɔtɔrɔ tɛna nasɔngɔ d'e ma e continuera i ka sɛnɛkɛ fɛ dɔgɔtɔrɔ tɛna f'i ye k'o dabila o n'a tilala ka wuli tuguni dɔw yɛrɛ bɛ kɛ opération kɛ n ko mɔgɔ bɛ opéré hernie la siɲɛ 2 siɲɛ 3 chaque fois i bɛ opéré la a bɛ compliqué ka taa fɛ mais a ka ca ala fɛ tana minnu bɛ f'i ye ni i y'olu to yen nɔ a b'i to yen nɔ a bɛ se ka kɛ i opéré la fan dɔ fɛ a bɛ tila ka wuli yɔrɔ wɛrɛ la k'a sɔrɔ u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la n bɛ exemple dɔ d'i ma muso dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ fɛnkɛ b'u la kɔbɔ b'u la aw b'a fɔ a ma bamanankan na ten mais an t'a fɔ kɔbɔ i bɛ taa sɔrɔ ɲɛfɛla in bɛ bɔ kɛnɛma i bɛ hakɛ to sugunɛ yɔrɔ walama banakɔtaga yɔrɔ in yɛrɛ bɛ se ka bɔ walama denso dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ye karisa i bɛ se ka opérer e kan ka opérer de mais n'i opérer la i jija siɲɛ wɛrɛ i kana jigin n'i kɔni ye kɔnɔ ta n'i bɛ jigin a ka kɛ césarienne de ye n'o tɛ i jigintɔ la an ka opération in bɛ tiɲɛ fɛn ninnu bɛ bɔ kɛnɛma tugun parce que dɔgɔtɔrɔ bɛ dɔ de tigɛ k'a bɔ a yɔrɔ la ka sɔrɔ ka yɔrɔ in dilan kura ye k'a lasigi kɔnɔna la donc i jigintɔ la a bɛ se ka tiɲɛ tuguni bon ni dɔgɔtɔrɔ y'o fɛ yen e yɛrɛ ye san caman kɛ bana in tɛ ka ye kɛnɛma parce que a tɛ ka bɔ e yɛrɛ fɛ a nɔgɔyara dɔw a bɛ k'u ɲɛna nɔ dɔgɔtɔrɔ ye mun fɔ bon a bɛ se ka kɛ ne bɛ jigin a tigi bɛ jigin dɔrɔn i b'a ye bana in bɛ tila ka segin ka na tuguni donc il faut que segin ka kɛ opération kɛ tuguni voilà.
ayiwa basi tɛ k'an bɛ Musa Yaro fo tɛnɛ an bɛ foli in kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ sini Musa Yaro a n'a furumuso Ami Dukure u sigilen bɛ Segu nka u bɛ k'an lamɛn nin wagatinin na k'an ka foli b'u ye kosɛbɛ kosɛbɛ Sumaworo buramuso an ka a nana kɛ ne denmuso ye alors que ne kɔrɔkɛ muso don yɔrɔ a kɛra baara ye n'a ye jamu falen don min na a bɛ kɛ n kɔrɔkɛ muso ye n'i ye Yaro fɔ dɔrɔn hakili bɛ jigin Moti o don Yarolakaw fɔ Moti o don yɛrɛ cɔcɔcɔ Musa Yaro k'an b'a n'a furumuso n'a denw bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ Segu fo Bamakɔ yan Ami i Dukure dɔgɔtɔrɔ an bɛ mɔgɔ kelen ta sa an bɛ bi ta in dan yan yɛrɛ tilenna oui dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la docteur naam ne muso de kalifa pikiri kɛ yɛrɛ la quoi bon a ka la nana de fili kiri ma a tɛ ka jɔ quoi bon a bɛ se ka kɛ bana ye a bɛ se ka kɛ kalo saba pikiri ye donc n'o y'i sɔrɔ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la k'a lajɛ ni bana dɔ don o fura bɛ d'i ma ni bana dɔ tɛ furakisɛ dɔw bɛ se ka di pour que k'o jɔ ɲininkali fila bɛ yen dɔgɔtɔrɔ ko pourquoi l'analyse de kyste après l'intervention chirurgicale du goitre modulaire ale ko analyse mun bɛ kɛ mais mɔgɔ bɛ se ka analyse kɛ opération ɲɛfɛ ka tila ka analyse kɛ opération kɔfɛ awɔ tɛnɛ a ko k'e de ka nin jaabi ko ala ye don o don da k'ale denmuso bɛ bɔ so kɔnɔ ko ka n'i da ale kɛrɛfɛ ale ye fa de ye k'o bɛ se ka o kɔrɔ ye mun de 5 heures ka taa 6 heures du matin k'ale denmuso bɛ n'i da kɛrɛfɛ denmuso ye san joli ale m'o a sɛbɛ dɛ o de kɛra problème yɔrɔ ye a man kan ne la awɔ k'a man kan n'a a nana da kɛrɛfɛ a k'a ladon a dayɔrɔ la a k'a gɛn ayiwa n'ala sɔnna k'a man kan a man kan ayiwa basi tɛ a bɛ faamu an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ka foli bɛ Michelenko ye madame an b'i fo an bɛ tɛnɛ fo ka dɔgɔtɔrɔ fo dɔgɔtɔrɔ ka numéro ye 79 28 55 47 79 28 55 47 ni kuma bɔra n'a digira mɔgɔ min n'o tigi ka hakɛ to a k'an bɛn sini sufɛ